بچه‌ها دروین بچه‌ها با گپ بزنیم بیا التماس دروین التماس ما شما را جدا بفرستیم دل موندستیم بچه‌ها اما اوزناموس میره خوش باشه نمیرم اسم چه مبارز ما شما را جدا بفرستیم همین 100 نفر 10 نفر جدا بفرستیم 100 نفر مبارزه برام هر سال میگیم تا کار دیگه رو حاضر دوستای عزیز و زیر در اینجا من بران میشینم آمین فرستاد همون بریم یک 8 نفر شاگردای پاتوک دیوم میبرویند یک کم ترکی گپ میزنن که چیکارها را کردن چیکارها را تو امروز چیکارها بودن کورس گرفتن ای کورس چی فهمیدن ای فهمیدگیشون دوست و وقت گپ میزنن بعدا امتحان میشه که برای همیه که و همچنین برای ما را насколько ما کورس فهمده تونستیم هم یودا هنری ما انجا معلوم میشه مقصد ریزبون بچه‌ای که از گلت بگویین یک 8 نفر بریم بشینید اینجا برادرها یک 8 نفری که نامشان گرفتم تا که دیوم برآمده شینید یک 3 4 5 6 3 تا سوچ دیگه میتونیم که بگیریم 3 تا سوچ میاریم کنیم da girelim. Se tastucci fiore. Yine Giappone se castigheggio bisnemiş. Fiore ki açmayı bakalım tastucci fiore. Ne yapacağız? Hatta tamam başlas mı şey var? خیلی شکستگی رو بگیریم بیشتر بینمتشه میشه خب شما ریزون خب اینا همه ششتن بچه هایی که میبینید در اینجا شاگردای پاتوکی دویوم هستن که کورسی ما را آموختن شاگردای اکای جورابک حاضر یکتا یکم چیزایی را گپ میزنن و بعد گپ زدگیشون میتونه که شما سوال چی هر چیزی که درباره وایلدنس میخواین فهمین هر سوالی که میخواستین در اکای جورابک بگین جورابک کی نیست از در یک قسمتی از در جزوم خاطی ما اکای جورابک ازبکستان پیوست میکنیم میبرودش میبینیم چاو سوالاشو میتونیم دوام بگیم میکروفون خاطی میشنم را و هر حال اگر خواهیم که بفهمیم که насколько учеников چی میدونن در دوام یک نیم ماه 2 ماه همین تا چیز شما میتونید که یاد بگیرین خب رفتیم یا در کانال تلگرام باقیشون کنیم بیام روی بچه‌ها را مجبور کردیم که بر اومده در اینجا گپ بزنن برای چی؟ برای که оянда да яки мехоҳад он ташбиҳ он темаи дигара гап мезанам хи следующий ина ки меҷи следующий хабар десем меҷихиш следующий рафти ина мавдар и хеле шанс деш канам метия брои гап зани хеле ҳама чизро ёд гиди мақсади мо пешравии ҳамин бачаҳо якбовар гиди рафтем акай ризвон ассалому алайкум бародарони азиз راستی گپ خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم که هر یک نوع برادران تاجیک وقتی که مثال همچون مثل من خودم که وقتی از تاجیکستان میایم مثلا در فدراسیون روسیه وقتی کار فعالیت میکنیم مثال هر کسی میآید بسیاری از ما نه یک چند نفر بسیاری از ما سراول از ترویکا از ساختمان از کارهای سخت و دشوار از خنکی از همین خیلی کارها سر میکنیم کار فعالیت در اینجا کار فعالیت سر میکنیم و اصلا وقتی که ما به روسیه میایم
وقتی که کار سر میکنیم در اینجا در فکر ما وقتی که با دیگران کار میکنیم کارهای روسو رو میبینیم که مثلا در خانه چقدر که برادران او برآمد که در گپ زدن چقدر که اونها رو میبینیم در خانه شیشته و کار میکنند با طریق آنلاین به طریق اینترنت کار میکنند و میفهمونن این چنین کورس‌های آموزشی دارند در اینترنت آنلاین برآمد میکنن درس میدن کورس‌های وایلد بریز این چنین در وایلد بریز ساز میکنن اونها هر یک کدام اونها با طریق آنلاین کار کرده در خانه شیشته است و در وای این کارت در کارت‌های بانکی اونها پول آمدن میگیرد مقصد که اونها پول در خانه کار شیشته کار میکنن ما باشه برای او کار میکنیم مثال کارهای وزین هم میکنیم مثال خانه ریمون میکنیم دیگه کارهای وزین ما برای او میکنیم مثال دستافکا کار میکنیم و غیره کارها اصلا وقتی که انسان یگان چیز رو خواستنی میشود یگان چیز رو میخواهد که به دست بیارد هر یکی اولا اون رو در معینه سر خود مثلا تصور میکنیم که چیکار کردن در کار چیکار باید کنیم یکی از اونها خودی من که من وقتی در میرسیم بودم کار کردن در معینه سرم بسیارتر فکرها پیدا میشد کتابای مثال برای چقدر میگن سمرازیت یا چقدر میگن برای موتیواسیون خود رو بلند برداشتن برای پیشروی کردن کتاب‌ها می‌خوندن و همه وقت می‌خواستم که یگان تجارت کنم یگان تجارتی که مثلا به مانند روسو وقتی که میگیم می‌دیدم می‌خواستم تجارت کنم که مثلا در خانه نشسته کار کنم و با کارهای نمی وزین دشوار با کارهای در خانگی مثلا سلامتی خود رو از دست ندیم و همین خیلی چون گفتم وقتی در معینه سر چیز پیدا میشد معینه سر انسان مثل مگنیت همین چیز رو به خود جذب کردن میگیرد همین چیز در معینه سر من تا میخورد چقدر که میگن پروردگار تا وقتی که انسان به همین چیز آماده نباشد تا وقتی که این انسان به یگان چیز رو قبول کردن آماده نباشد اون چیز رو به انسان نمیدهد و به همین چیز ما تیار نبودم طول قریب 2 سال میشود که من فقط فکر میکردم چیکار کنم از کجا بیام از کجا چیکار کنم که همین کورس‌ها رو بآموزم راستی که در اینترنت بسیار میدیدم مثلا چیزا کورس‌های آموزشی آنلاین وایلد بریز آزان و دیگر مارکت پلیس‌ها که مثلا دیگر ملت‌ها درس میدن اصلا که در یوتیوب میدیدیم در برنامه‌های مثلا اینترنتی میدیدیم که بسیارا چقدر که اکا گفتن ماشینیکی میکنن پول میگیرن همین خیلی ویدیو میمونن مقصد ویدیو رو میپردازن از طریق همون ویدیو میتونه فقط ببینین تماشا کنین و با هیچ کس نمیگن که مقصد سوالات نبودین که ما در این سیتواسیون قاعدگیم چیکار کنم چیکار پیش برم همین چیزا رو مقصد به شما دسترس نیستن مقصد برای همین من اجداد کردم انتظار شدم منتظر شدم گفتم پرسجو کردم خدا را شکر وقتی که تیار شدم گفتم وقتی انسان تیار میشه خدا همین چیز در هر یکی ما میده وقتی که تیار شدم به همین چیز بانوگاه من همین ویدیوی اکای حبیب الله و اکای جورابیگ رو دیدم درباره اینا پرسجو کردم مثلا گفتم و یوتیوب تماشا کردم و فهمیدم که همین کورس رو درس میدن بعد با خود فکر کردم که اگر من مثال از دیگر ملت‌ها خرم مثال به مانند زبان روسی یا که دیگر زبان‌ها خرم یا انگلیسی مثال هستن با آمازون مثال سایت‌های هستن که مثال به طریق مارکت پلیس چی میکنن و فروش میگذارن مال‌ها بارها رو فکر کردم که از بهترش از تاجیک خودم آخرین که خوبتر و بهتر و شفاف و آزاد کردن میفهمن این چنین با سوال‌های هر یکی ما جواب دادن میتوانن که این برای ما بهتر و خوبتر است که ما میتوانیم این کار رو خوبتر و بهتر از درونی همین چیز با خبر شویم چون گفتم بعدا من چندین بار خواستم که این کورس‌های چقدر گفتم از روس‌ها خریم مثلا از روسیدان‌ها خریم من در این چیز ریسک کردن نتوانستم راستی گپ گویم و آهسته وقتی که پول جمع کردم برای مثال بیزنس خود کردن پول جمع کردن و خواستم که همین کورس رو خرم وقتی اکای جورابیگ از اکای با خبر شدیم همین کورس رو خریدن راستی اگر باور میکنید برادران یا باور نمیکنید نمیدونم من راست نمی چیست همون قدر پول جمع کردم که فقط کورس رو گرفتم و یک کامپیوتر خریدم همین قدر کار توانستم کنم که کورس رو خریدم کامپیوتر گیرم و یک چند راست دیگه نمیدونم 4-5 هزار روبل دیگه همین خیلی در دستم مونده بود خلاص من فکر کردم چیکار میکنم چی خیلی میکنم چی گپ میشد میدونم مانند هر یک شما که در اینجا ایستادگی هستید
من هم در معنی سر من همین خیلی سوال‌ها چنون تاب می‌خورد که من از راستی که هیچ خبر هم نداشتم بگم میشه. من فکر می‌کردم که همین سراز در آمده مقصد که این سوال‌ها رو از کجا می‌یابم چیکار می‌کنم. بعدا وقتی که در کورس در آمدم با اکای جورابه که بهترین انسان هستن وقتی درباره‌شون گپ بزنم راستی گپ رو بگم من از چنین آدمان میفخرم که مثال به مانند خیلی دیگر انسان‌هایی که درس میگویند و تاجیکان ما که در عرصه بین‌المللی دیگران ما رو معرفی میکنن راستی من فخر میکنم از این خیلی انسان‌هایی که به مردم ما و ملت ما کمک میکنن به مانند اکای حبیب الله اکای جورابه و اینها. وقتی که مقصد من در درون کورس از اکای جورابک سوال میپرسیدم اون کس به من حتما جواب میدادن و این چنین در یک گروه دیگر وایلد بریز که دیگر بچه‌ها قریب 5000 و چند آدم جمع شده هستن من میبینم راستی گپ رو گفتن آدم بخشی کردن وقتی که میبینم یک خیلی مینویسن که خیر اکای جورابکتون جواب نمیدید این خیلی میکند اون خیلی میکند راستی گپ برادران اگر ما خودمون رو فکر کنیم در زندگی هر روزه ما چندین نفران قضیه گپ میزنیم کار و فعالیت داریم با خشت و خانواده هر کس 5500 نفر این چنین غیر اینا با ما بچه‌ها بودیم که مثلا ما رو درس میگفتن اکای جورابک هر یک کدام اگر ما رو با سابشنی یا که گواسوای رو کند ویدیو رو کند هر یکی ما رو راه کند و با خودش دیگر با خودش وقتی زندگی کردن خود رو نمی‌یابد حتما برای خودم زندگی کردن در کار است که حتما اون کس به شما جواب میدهد یا خودش اگر جواب دادن وقتی جواب دادن نیافت دیگر برادرانی هستن که از این با خبر شدن مثال دیده سوال شما را جواب میدن و از مسئله دور نمیرویم چقدر که من گفتم ریسک کردم سری مسئله بگذاریم که بخش شکرم وقتی که مقصد ریسک کردم همین چیز رو مقصد خریدم همین کورس رو آموختم میدونم در معنی سر بعضی شما هست همین چیزایی که مثال وقتی من کورس رو میخرم چی میشه مثلا من آزادش میبرایم نمیبرایم چقدر که یکم بوریز گفتن برادران هستن که شما از اینجا میروید و شما میگوین که من خودم شخصا هم خیلی بودم وقتی میرفتم فکر میکردم باز به من هم خیلی میگم در پیش آنها نمیگفتن که من چی کار میکنم چی خیلی میکنم تا حاضر درجه ممکن بعضی برادران هستن که یک دو کس از گرد و اطراف من گفتگی هستن تمام همه را گفتگی نیستن من چی کار میکنم چی خیلی میکنم برای میدونم که اونها سر میکنن این کار نمیشود این خیلی میشود اون خیلی میشود برای همین من ریسک کردم و باوری دارم که هر یک شما وقتی که به اینجا اومده ان شاء الله هر یک شما در خود مقصد نیتی ریسک کردن و پیشروی کردن دارید چقدر که پروردگار در قرآن میفرماید این الله یحب المتوکلین یعنی پروردگار توکل کنندگان و ریسک کنندگان رو دوست می‌دارد هر یک شما میتوانید ریسک کنید و زندگی خود را عوض نمایید و با مقصد خود از همه مهم با مقصد خود استوار بودن است مثلا بخشش وقت رو بسیارتر میگیرم یک دقیقه گرد و پریزنتاسیون رو سال میکنم وقتی که حبیب نورمگامد رو همه ما که میشناسیم در یک برنامه وقتی برآمد میکند برنده از او سوال میدهد به او سوال میدهد که آیا درباره اینکه یگان بار در مقصد بایهای خود در سرنوشت خود یگان بار شکست خوردن رو فکر کرده حبیب میگوید که اگر من درباره چندین بار پریلام شکست و بند خورد و مقصد در بیمارخانه خواب کرد میگوید که همین کارها گذاشتن من درباره اون که مقصد پارتنر امین اون کسانی که با من مقصد مقابله میکنن مرا زدوشی میگن چی میگن مثال ترجمه کردن مثال نفس ما رو بند کرده یا یگان جای ما رو شکسته میتوانند میشکنند با این در این باره فکر کردم اما یگان بار درباره این که من یعنی تپ کنم یا تسلیم شوم در برابر حریف خود من درباره این یگان بار فکر نکردم برای همین میگم که برادران در مقصد خود استوار باشد و چیز گفتن مقصد دونسته باشید که مشکلی های بیزنس هستن میشکنن شما اگه دعوت نمیتونیم ما هم مقصد همین اکنون با قسمی موضوع میگذارن موضوع من اساسی درباره سئو اپتیمیزاسیون میباشد سئو اپتیمیزاسیون خود از کلمه انگلیسی سرچ انجین اپتیمیزیشن یعنی اپتیمیزاسیون خود پایسکوی سیستم گرفته شده است که با ترکی که بگیم اپتیمیزاسیون یا خود این
баланд бардоштан дар вақти ҷустуҷӯи мақсад дар Яндекс, Google ин бисёртар дар инҳо истифода бурда мешавад. Оптимизатсияи системаи ҷустуҷӯӣ ё худ SEO ин маҷмӯи усулҳо ва тадбирҳоест, ки барои баланд бардоштани аҳамияти сайт дар системаҳои ҷустуҷӯӣ барои истеъмолкунандагон, истифодабарандагон, яъне потребители ба монанди мо ки истифода мебарем, пешбинӣ карда шудааст. Ё худ ба таври дигар карда бигӯем, SEO оптимизатсия ин дили продажа, яъне дили савдои шумо дар ин Wildberries ба ҳисоб меравад. ҷалби харидорон ба воситаи SEO ин яъне чӣ хеле ки матали халқии олмониҳо аст, мегӯянд кирмак бояд ба моҳигир писанд ояд, на ин ки кирмак бояд ба моҳӣ писанд ояд, на ба моҳигир. Яъне ки ҳамон коре ки шумо мекунед бояд ба харидори шумо писанд ояд, харидор бисёртар ҷалб карда тавонед, на ин ки бояд ҳамон карточка, мақсад карточкаи шумо месозед ё бори товаре ки шумо доред, на танҳо ба худатон, бояд ҳатман ба ҳамон харидорони шумо писанд ояд. Чуноне ки мебинед, масалан карточкае ки ё ки товаре ки SEO карда шудааст, ба харидорон ба он бисёртар ҷалб мешаванд. Хусусияти ҷустуҷӯи поискавӣ ки Wildberries ё худ маркетплейсҳо аслан дар он аст ки яке аз хусусиятҳои асосии он дар он аст ки вақте ки калимаро шумо менависед, чуноне ки дар расм мебинед, мисол куртка менависед ё ки шапка менависед, курт вақте якчанд ҳарфи онро менависед, аллакай вай ба шумо пешниҳод мекунад якчанд масалан вақте шумо курт менависед ё ки худ якчанд ҳарфи онро менависед, вай аллакай ба шумо нишон медиҳад куртка женский, куртка мужской, ҳама ино ба шумо пешниҳод мекунад. Хусусияти аз ҳама хуби ин системаи ҷустуҷӯи поискавӣ ки маркетплейсҳо ҳамин ба ҳисоб меравад. калимаҳои ё номҳои боре ки шумо дар Wildberries мегузоред, аслан аз ду қисм иборатанд. Ин аввал қисми асосии он, яъне номи ҳамон чизе ки шумо ба фурӯш мегузоред, масалан свитер аст, куртка аст, шапка аст, ҳар чизе ки аст, қисми асосии он ки дар инҷо нишон дода шудааст ба ҳарфҳои сурх. Шапка, масалан шапка ин қисми асосии ҳамон номи бори шумо ба ҳисоб меравад. Шапка, куртка, носки ва ба монанди инҳо. Қисми дуюм ин қисми иловагӣ ё ба русӣ хвосте мегӯянд, қисми иловагии он ба ҳисоб меравад. Масалан дар инҷо нишон шудааст, шумо метавонед бинед, дар қисми дуюм ба ҳарфҳои сурх нишон дода шудааст. Масалан пуховик, женский, куртка, зимняя, с капюшоном ва ҳаминҳо қисмҳои иловагӣ ё хвости ҳамин борҳои шумо ба ҳисоб мераванд. қисмҳои асосӣ ва иловагиро дар инҷо нишон дода шудааст. Масалан шапка ин қисми асосӣ ва мужская ин дигараш навиштагӣ, ин қисми иловагӣ ё хвости ҳамин номи бори шумо ба ҳисоб меравад. SEO луғат ё ин ки SEO словар, вақте ки мо борро ба Wildberries барои фурӯш мегузорем ё ин ки дар озон бошад, дар маркетплейсҳо умуман карда гӯем, ин аввал боре ки мо мефурӯшем бояд бо диққат онро омӯзем ки масалан шапка аст, куртка аст ё тюл аст, дигар чизҳое ки масалан телефон аст ё ин ки дигар чизҳое ки мо мефурӯшем, бояд онро хуб омӯзем ки вай чӣ хел сифат дорад, чӣ хел качество дорад, чӣ гуна аст, памяташ чӣ қадар мебарад, вай фотоаппарат чанд мегапиксел, ҳама амиро бояд бо диққат омӯзем. Яъне товари худро мо бояд тасаввур кунем ки дар бозор қарор дорем ва дар бораи бори худ ба харидорон маълумот медиҳем, бояд бори худро чунин омӯзем. Дуюм ин қисмҳои асосӣ ва иловагӣ, яъне хвости борро барои сохтани карточка, яъне SEO кардан истифода мебарем. барои хуб сохтани карточка ё худ ҳамон бори номгузории бори шумо бояд 100 калимаҳои калидӣ аз байни ҳамин номҳо гирифта, аз аналитика кардаи худ, яъне аз анализ кардаи худ бояд 100 калимаи асосӣ ё худ калидии онро гирифта истифода барем ки дар поён ҳоли гузашта гуфта мегузарем. Чорум ин калимаҳои ба ин намуди бор тааллуқ дошта, яъне шумо боре мегиред ки мисол шапка аст,
برای با شبکه رو فروختن. در اینجا اپیسانیا میشه. در اپیسانیا شما میتونید درباره بور خود بسیار معلومات دید، ولی مثال وقت شبکه فروختنی هستید برادران، وقتی شبکه میفروشین نه شاید که مثال درباره کورتکه یا دیگر چیزها مثلا معلومات میاد، معلومات بر دروغ دادن. مثال وقتی که شما درباره این معلومات بر دروغ میدید و حتما بار شما چون مثال اگر در بازار باشه وقتی یگان معلومات دروغ میگن اون خریدار یا خود میبیند یا میفهمد امیر برده استفاده میبرد اومده در سرتان مثال حقارت میکنه یا گپی میگوید که دیگر خریداران میبینن و از بار شما دست میکشن. برای مثال پنجم برند دیگران رو استفاده نمیبریم، یعنی مثلا نایک، ادیداس و دیگر نامگذاری‌هایی که من در اینجا گفتم این معنی اون رو ندارد که شما این رو فروخته نمیتوانید. شما این رو میفروشید ولی در جایی که گفتم مثلا در برند خود نام برند میشود، مثلا از نشان نام برند اینجا نام برند خود را شما در وقتی ساختن کارتشکا وقتی در آمده برند میسازید که اون اول نام برند شما است، یعنی برندی آن ادیداس، نایک، پوما دیگر برندهای مثلا سطح بین‌المللی و دیگر شخصان استفاده میبرند اون رو استفاده بردن نمیتونید چون که با شما اشتراف میاد، یعنی شما رو جریمه میکنن در وایلدبریز. این آن صد کلمه گفتم که کلیشه‌های اصطلاحی یعنی کلمه‌های کلیدی که در بالا گفته گذاشتیم میتونیم از آنالیتیکای وایلدبریز خود وایلدبریز پارتنر که شما وقتی کورس رو می‌آموزید و چیزی خود رو می‌کشید، همون صفحه خود رو اکانت خود رو می‌کشید، بله در آنالیتیکا شما میتونید در پاپولار نیزاپروسی همون سوال مثال بارهایی هستن که مثلا در یک روز چند مرتبه پویز کرده می شود. من همون количество запросов بینید که платье женское در همونجا نشان داده 3 میلیون مرتبه در یک ماه اون با месяц نشان داده شده است. بله چون در اینجا اصلا بسیارتر هفته میبرد نیدل هست. من از ماهش گرفتم همین پلاتیا ژنسکا در یک ماه در وایلدبریز 3,996,509 مرتبه همین خریداران همین چیزا پرسیدگی هستن. این استرس بین وقتی که همین خبر آدم پرسیدگی هست، اگر مثال شما شبکه گوید یا که کورتکه یا یگان چیز دیگر وقتی فروختن میشه وقتی این خبر آدم پرسید حتما از 3 میلیون 4 میلیون یا 2 میلیون یا بگذار 1 میلیون هم باشد از همین خبر وقتی که خریدار هست حتما یک چند خریدار یافت میشود که از شما حتما این چیز رو میخرد. وقتی که شما سئو یعنی چقدر گفتیم درست آنالیز کرده و آمده همه اینا رو جابجا گذاری کرده باشد حتما از شما خریداری میشود. این چنین پروگرام دیگر برای سئو کردن این پروگرام امپستاس میباشد که کسانی که کورس رو خریداری مینمایند در این چنین در دوام کورس همه این رو با شما پیشنهاد کرده میشود داده میشود. از این هم میتوانید همون کلمه های کلیدی رو بسیارتر یافته در کارتشکا در وقت ساختن کارتشکا خود استفاده برید. مثلا کورتکا ژنسکا زینه این در اینجا نشان داده شده است مثلا 3,131,487 مرتبه در مدت یک ماه از 6 نوامبر همین ماه تا 5 نوامبر همین سال پرسیده مساد زاپروس بگی است. یک کورتکا ژنسکا زینه جابجاگذاری همون 100 کلمه کلیدی که گفتیم ما همون 100 کلمه که برای خود انتخاب کردیم در پالیت اینفورماسیون پر میکنیم. این چنین هر یک همون 100 کلمه گفتیم جمله بندی کرده به طریق درست در اپیسانیا می نویسیم، یعنی درباره بار خود معلومات بدیم که این بار چگونه است، برای چی است، چه خیلی استفاده بوده می شود، چگونه مثلا بعضی چیزها چی دارد و قسم‌های دارد که در آنجا نشان داده می شود چگونه شستشو کرده شود. یعنی جمع خلاص گپ این که باید درباره بار خود ما از همه خوبتر و بهتر معلومات داشته باشیم که معلومات برای خریداران خود داده توانیم. معلومات برای خریداران حرکت کنید که برای بار خود را برای مثلا بار خود معلومات های صحیح و درست دید. از همه مهم بارهای با صفت، یعنی بارهایی که نیست که کچ است و اصلا صفت پس دارن نفروشیم. که مقصد وقتی که خودتون رو تصور کنید که در بازار وقتی شما خرید میرید یک سپرتیکا از چی میخرید وقتی همونش در دیگه از همونش هست
اون رو حتما یا خریداری نمیکنید یا در خانه رفتن میبینید حتما به مو فروشنده اومده مقصد جنگ و جنجال میبردارید یا یگان مقصد باری رو با او بر میگردانید. در یک کتاب خوانده بودم اگر خطا نکنم کتابی как продать все что угодно кому угодно جو جیرارد بفیرم اگر خطا نکنم در آنجا نوشته شده است که یک خریدار میتواند برای شما تا 250 خریدار یعنی مشتری دیگر جمع‌آوری نماید، ولی یک خریداری که مثلا از شما راضی رفت وقتش بار شما رو خرید و راضی از پیش شما رفت میتواند به شما 200 تا 250 مشتری دیگر جلب نماید. ولی اگر یک خریدار از پیش شما ناراضی رفت نابرابر میشود، یعنی همین کار برعکس میشود. تا 201 خریدار نگاتیو از پیش شما رفتگی ناراضی رفتگی تا 250 خریدار دیگر رو از شما دور می‌نماید. این به مانند اون است که در بازار گفتم و در بازار میشنیم این 250 کس از کجا پیدا میشد. مثلا من میام یک سپرتیکه میخرم وقتی میبینم که برادر بارش خوب است بارش خوب است وقتی میبینم که باری این آدم خوب است وقتی در بدن ما یگان همسیف است دوست است رفیق است یا خشت بار است یا اینکه در بین آنها میبینه میگه این رو از کجا خریدی چه خیلی خریدی مثلا کچ است چه خیلی از در تنها چه خیلی میشنه این چیزا رو پرسیده اونها حتما شما به او مثال میگید که از فلان رو خریدم فلانی آدم بسیار آدم خوب است حتما همین خیلی 200 تا 250 نفر رو جلب می‌نمایند. وقتی که شما مقصد بارتون با طلبات ناموافق باشد با شما آدزهای بد یعنی سبشنی‌های بد رو میکنن که این با پس شدن اون پرداش یا اینکه سودای شما آورده میرسونند. تشکر زیاد برادران با دقتتان. یک بار دیگر آمد کلام که وقتی پرتیمت خود را صرف نکرده و اینجا آمد. تشکر زیاد و برادر ریزمان. دیگر برادر رو دعوت میکنیم برای صحبت کردن صحبت میزنم. خواهش میکنم بچه ها کوتاه‌تر گپ زنین مسئله یعنی که ترینینگ برای نشوه چیزی ای کورس فهمیدگی را گپ زنین بهتر میشود. چیزی که در ترینینگ شما گذاشتن در کورس درست گذاشتن شما برادرمون صد تجربهشون کلانتر است از همین خصوصی کمتر زیادتر نقصتر که فهمیدن. کی است следующий؟ برادر ما خانوات‌الله است شاگرد یکای جرابی در مسئله آنالیز سوال که بر پستاشیکوف گپ میزنم 5 دقیقه. سلام علیکم برادران من خانوات‌الله بالاتر من خانوات‌الله کورس خریدم خوندم و موضوع درباره کورس به شما معلومات میدم. موضوع من آنالیز توار و ویبر поставщиков. چقدر آنالیز توار کردن در کور و ویبر поставщик. بسیار ما خطاگی ما در همین است که ویبر поставщик نکرده آنالیز توار نکرده میرایم کدام باری که با خودمون معقول است همون رو میخریم بیا آنالیز توار میاریم میفروشیم با مقصدی که میفروشیم مثال ما 300 روبل میخریم میاریم میگیم 500 روبل میفروشیم 200 روبل فایده میموند. لیکن через برنامه ما آنالیز میکنیم میبینیم که این طور نیست. через برنامه امپستاس ما گذاشتیم چطور آنالیز کردن توار چطور آنالیز کردن توار وقتی که میبینیم که راسخودها زیاد است даже 500 روبل اگر ما فروشیم راسخود خودشون نمیپوشاند بعد ما کنترل میشویم گفتی گپا نمیتونیم فروخته برد دیگر کسان رو میبینیم که نسبت از ما ارزانتر فروخته ایستادن برای اون که اونها آنالیز کردن ویبر поставщик درست کردن و فروخته ایستادن شما که باشد قیمت فروخته نمیتونیم. برای همین ما چطور آنالیز کردن توار رو حاضر به شما میفهمونیم طریق برنامه امپستات. خب کدام باری که برای ما معقول است میخوایم که فروشیم اول ارتیکل اون رو از کنکورنت ها گرفته در برنامه امپستاس ما پویس میدیم میبینیم که چقدر در یک روز در دوام 60 روز اخیر چقدر فروخته ایستادن. خب پویس میدیم برنامه رو ارتیکل رو در اینجا میبینیم که در یک روز سردی 132 دونه در چقدر مبلغ در دوام 60 روز چقدر مبلغ چند دونه فروخته ایستاده است. وقتی که دیدیم
бор хуб савдо рафта истодааст. Баъд мо аз қафои поставщик гуфтан аз куҷо харидани бор мешавем. Вибор поставщиков. Мо метавонем поставщикоро через барномаи ВКонтакте и садовод агрегатор бинем, кӯбем онҳоро. Бисёре аз онҳо одамое ки дар садовод савдо мекунанд, ҳар яке онҳо дар ВКонтакте сообществои худашонро доранд ки мо поис метаем, ҳамаи онҳоро ёфта метавонем. Барои як бор бо як поставщик, ду поставщик рекомендовать намекунем ки корро сар кунед. Зиёда аз 20 каси онҳоро зан зада пурсе ҳамин қадар чуқур кофтен, ҳамон қадар поставщики асосии онро ёфта метавонем шумо ки бо нархи арзон харен ва фурӯхта тавонем буро. Хуб, фоидаи магазин аз нархи фурӯши мо вобаста аст. Агар ки нисбат аз рақибон мо нархро арзонтар фурӯшем, мо метавонем ки боро нисбат аз дигарон зиёдтар фурӯшем, маржаи мо зиёдтар аз дигарон бошад. Барои афзоиши фоидаи ин кифоя нест. Барои ҳамин бояд мо заказро сари вақт бо вақту соати худаш бурда расонем ба клиентҳо, штоби ки рейтинг мо паст нашавад, штраф набиёяд. Хуб, ҳамин. Баъд бисёре аз мо занг мезанем, поставщико қати гап намезананд, бисёршон опити корӣ надорем. Зиёда аз 20 кас, 30 каси онҳо қати занг занем, ҳамсӯҳбат шавем, хуб таҷрибаам мегиред, гап заданро ҳам уже так практика ки мешавад, дигар бо ҳамаи онҳо гап зада метавонем. Барои ҳам бисёр чуқуртар, хубтар, кофтар поставщики асосии онро ёбем. Беҳтарин, коротка, чётка, ясна. Лекин пеш аз ин бародаре ки имкан зиёдтар фаҳмонанд, инам аз он сабаб аст ки баъзеҳо мехоҳанд ки баъзе чиро нағз фаҳмонанд, штобе мардум фаҳмаву нағз ҳамон корро пеш баргуфта ай сидқ мефаҳмонӣ, вале имкантарак айҷа мисол мёри, айсу мисол мёри чико када мақсад мехоҳӣ фаҳмонӣ. Дигар презентация доштаги бачаҳои мо нестанд ба фикрам, бародаро дори презентация? Ҳамин хел гап мезанем. Бародари мо Ҷаъфарҷон, шогирди Акаи Ҷурабек, айпатоки дуюм, марҳамат, сати бачаҳо гап мезанем. Лаша цел как раз картинка местаҳам. Цели мо ҳамияе ки омадем ҳаминҷо. аввал ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарони азиз, худои ҳамаи шуморо ба ин маҳфил хайрмақдам мегӯям ва ман кӯтоҳака мехостам дар бораи пеш аз оне ки кора сар мекунем, пеш аз оне ки ба фурӯш ба савдо шурӯъ мекунем, чӣ корро бояд аввал иҷро кунем ва чӣ нозукиҳоро бояд биомӯзем. Дар аввал бояд ки муошира, яъне муомила кардам бо харидорони худ. Яъне ки вақте ки шумо савдо мебуроед, товартона дар фурӯш мемонед, ҳатман вопрос бисёр мешавад. Ҳатман ҳамо харидорои шумо оид ба товари шумо, оид ба боре ки шумо мефурӯшед, саволҳои гуногун метиҳанд ва бояд ки шумо чӣ хел вежлив ва чӣ хел дуруст ва бо як муомилаи хуб ҷавоб диҳед ва дар ин ответон, дар ин ҷавобтон бояд ки шумо чӣ гӯям намёк тен клиента ки ҳамо бори шуморо, имина бори шуморо харидорӣ кунад. Ва боз як нуқтаи дигар аст ки бояд ки пеш аз оне ки шурӯъ мекунем ба савдо, ба тиҷорат, бояд ки технологияро, яъне кор бо компютер, кор бо телефон ҳадди ақал дар як дараҷае боша ки ҳамо кори худтона пеш бурда тонем. Яъне барои сохтани карточка инфографика дар кор аст. ин яке аз беҳтарин ва муҳимтарин чиз барои савдои шуморо пеш бурдане ки шумо бояд ба монанди ҳамин сурате ки дар экран мебинед, ҳамира гӯё ки инфографика аст. ҳар як сурате ки шумо доред ҳамон инфографика аст ва масалан ҳамин тӯр шумо бояд дар бораи ҳамо товартон информатсия дар рӯи ҳамо сурат гузошта максимально фаҳмо, яъне фаҳмо барои клиент пешниҳод кунем. ва ира метавонам барои нафарое ки мехоҳанд худшон заниматсия кунанд ҳамин чизҳоро пеш аз шурӯъ кардани савдо дар
YouTube дар Масалан? саҳифаҳои дигар. Масалан, чил максимальная информация бутан. Да, ми растн шумо чи информация дидестин мисол? Хоб информатсияи самое главное муҳимтарин информатсияро бояд ки калонтар ва фаҳмотар, яъне ба чашми харидор намоёнтар бояд ки гузошта шавад. Ва дигар информатсияҳое ки аз қабили агар ки дар ҳамин мисоли ҳамин тул гирем, бояд размери ҳамон чиз ва барои чӣ истифода бурда мешавад ҳамин тавар, барои чӣ истифода бурда мешавад ҳамин тавар, шумо бояд дар ҳамон ҷо гуфта тавонед, нависта тавонед. Яъне хоб чӣ хеле ки агар ки харидорӣ мерем назди ягон фурӯшанда ва мо дар бораи ҳамон бори худаш маълумот медиҳад ва шумо наметавонед дар ин онлайн площадка, дар ин маркетплейс ҳар як фурӯшандаро маълумот диҳед ва аз ҳамин сабаб инфографика беҳтарин ва муҳимтарин чиз барои савдои шумо мешавад ва маслиҳати ма барои ҳар як шумо ҳамея ки то ҳамон рӯзе ки шумо ба савдо шурӯъ мекунед, ҳадиақал боомӯзем чӣ хел инфографика тайёр карда мешавад ва ҳаст барномаҳои бесплатни барномаҳое ки беҳад осонан кор куниш бо ҳамон барномаҳо. ва иншаллоҳ ки агар ки дар ягон ҷо ягон дар телеграм боша, агар ягон гурӯҳ ташкил кунам барои шумо, мо агар дар ҳамон ҷо иштирок дошта бошем, иншаллоҳ ки ба шумо ҳамаи ҳамон барномаҳоеро ки мо худмон истифода мебарем ба шумо пешниҳод мекунем. خب السلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد برادر. سلامت باشید. السلام علیکم. نام شیرخونک. میخوایم کم ترک در باره همی سرشوی والبریس مثال ادامه اولی که والبریس دادن میشن در همی کورس در فکرش هرچه ما باوری نداشتم یکان وقتی مثال در همی والبریس ما مثال پراداژ هم میکنم یکمش. مثال بچه ها میگفتن که در والبریسی قدر سودا کردیم. مثال یوتیوب در مدرسه تماشا میکنیم، دیگر ویدیو در تماشا میکنیم. یکان وقت باوری نداشتم. چند بار میخواستم که در والبریس دیگر یکان سایت‌های روسی مقصد که بخرم یاد بگیرم مثال مارکت پلیسا و فکر میکنم میفتم باید روسی گرد میزنه روسی ما کم در سستره میفهمم گپ پوش همین 50-60 هزاری که دوام میتیم همین یکان چی میفهمم یکان چی میفهمیم نمیفهمیم همین ریسکواد نکردم یعنی هر روز رکلام میشید همین ارزوی ما بده مارکت پلیس اما ارزو اگه پیدا شدم میرم ای اکای هبلو همین کیرا استاد کیاسکوای چی نام داره؟ سایمرودا. استاد سایمرودا پیشنهاد کرد هم درسای اول رو تماشا کردیم روز دیگر وجه همی در دیل بیزنس وجه فقط همی بیزنس انجام کردن در کار بیزنس کردن بعد همی سیستم اول بریسد وقتی که مثال یک آدمی که مثال میگیریم اولای من تاجیکستان و یک جایی که مثال میوید در روسیه اول بریز وقتی زکاز میکنه وقتی تاجیک айвал бери заказ мекунад, значит Россия ай ҳамаш айвал бери гӯҷи харидистам. Уже дар ҳами Россия хиёл мекунем ки не мисол мегирем да садовод мерай бори садовод та мисол на улама занг мезанам мега ки мана ҳамин чира бихар мерам мен арша мепурсам мисол ҳами ягон тиёркара мегирам. Тиёркара ман мерам мегӯям чанд сума яка вай нархи роз нисоша мега занг мезанам дар садовод ҳами қанархай мега давал бери арзонтарай. برای که بال بریزده آدمو پستافچیکو اپتم میخرن نماید اپتم میخرن در بالاش همه 100 سوم دیگه میمونه روز نیست میفرم میگه که راز نیست ایو جا بخریم ایو جا بخریم مثال صداو در گشتم بعد همین چیز در دل من بیزنس پیدا شد من که هیچ وقت باوری نداشتم که همین سودا میشود خیلی وقتی که بلو همین چیز سر داد ما اونجا گفتم که خیلی مثالی یک کار ما بر وقت ویدیوشو تماشا میکنم بسیار وقت تماشا میکنم وایدا باوری بهت بسیار برای که فقط همی ایمون سولوی سر کردگیش ایمون زلین یا وقت چی میکرد رکلام میکرد مثال برای زلین برای ایکنه و ایکنه مثال بیزنس میکرد ایمون وقت من نگاه میکردم بعد همین مسئله بیزنس دادیم درون وقت یه سر دادم من گفتم همین کردم میدونم که بیستون بود راستی گفت داری پولی همین چی را نداشتم پولی همین چی را دادم یا 25,000 شد دادم با فکر کردم با من اینو مرا فهمیدم که لوچی سوتا جمع کرد تو نوبو خریدن در کار مثال سومی کورس دادن در با بار خریدن در کار تا روزی تو مو مایلش که سر میتیم کورس دا پولی
курса ним шад дод ним дигаша баъд метит сар метин дарши борши кор та дидан дар ко хай баъд ами хай якум курс пропускат кардем да дим курс дар омадем иншоалло да дим курс хай дарс сар кардем аввал ман бачаҳо як гаптон мегӯм ҳами кадоми да ҳамин дили ният дора ки ҳамин курда дора ипетуна хусос кунем ипера уже яқиби ипе шавед камтар ҳамин ипе аввал да мо 550,000 чанд аст чи 550,000 рубл возврат кардем бачаҳое ки ипе натонистанд карда ҳамин якум проблема якум 500,000 рублшона обратно додем курс 50,000 хеле додем обратно 11 нафара пулша додем хайрият ки чун вай кардам то рӯзи саршавии курс ки сар шид мо 1 дарс 3 дарс гузаштам бачаҳо баъда байн наброину гуфтем кадоме ки эълон кардем дар группа айри ипе ҳамаш 11 нафар пулша возврат кардем на мақсад бисёро метарсидан ки пула мегирем шумо чӣ мекунед инҷо мечӣ намоша возврат кардем як ҳолати аҷоиб додам ҳама мисол як нест о якум паток дамай ман ипе буд проблема асосӣ ипе задеш кашид ин ами яка худаш пули мара гардона ҳисоби ипе о 15000 25000 шад додам 25000 гуфт охо 15000 даже гардонда додар ҳисоби ипе туна ами рӯз агар дар дилтон бал бериз боша ай пишти ипе шавед хабо дарсода мефаҳмона вай проблема неста дарсода мефаҳмона просто документ ҳамон ипе основной части шумо а так вай дига дар ҳисоби дарс ҳами ба худо хиёл мекунам синфи ниҳа биё дар ҳами дарси бал бериси ҳами хеле ёд метиҳанд ки синфи ниҳ ёд мегиранд баъзе вақт ҳами дар компютер рӯшан мекун ҳарфи калома майда кунишаку ҳами группама мегирифтам ҳам бачаҳо ба худо я группа зуриш ҳамея ки ҳар кас ба таври худаш қатъи маълума ёд метиҳад як шира сета куратрай ината шодона во исматай Баландтар. во як каси дигар ҳами хеле ёд метиҳам меги ака ҳами менависи ака ман ҳамиҷаша нафаҳмидаистам ин амира чихе копия мекунӣ тарапас мегирам менависад роид мекунам ҳамин боварӣ дорам синфи 6-7 тон ниҳа агар ки ҳами компютера гирёнкунӣ навистан ҳами ҳарфа ҷиқидан битонику дига шако ҳамашам хеле по полочка нишонтон метиҳам ба худо мегӯм да ман хай мегӯм ки ман компютера як вақту синфи 7-8 контестрай боз карда гирдам айна мо навм гирифтам ҳозир чӣ хела савдои результат чӣ хела якум ҳафта 399 рубл як тиёрка фурӯхтам як гуфтами баъд беришам қачина будад баъд дим ҳафта бо 2000 шид сеюм ҳафта 10,000 шид чорум ҳафта яке бура 75,000 продажа омад мода ҳамаи кора мондам ҳол инаҷа буда чидар кома дига бо мерам кани нишон тёзанҷада бози худо ба шукр телеграм маро дори партия да экран сартиюм да партофтагим да ҳамн группа бренма не продажа нишон тим телеграм партия ами башои ки телеграма да партия результатотуно ма як бор вай кунем результатои худтоно партия манда да курса акай ҷурабек худаш да телеграмаш просто ман дам партия телеграма дорем бедебиша меаем продажа шудаги дар 4 ҳафта дори телеграм мара номери мара дори ман да партом изнимонам шумо بعد می یکم هفته که 75,000 یک گذشت من خودم اول بچه‌ها بسیارش با فکرم بسیارش صبر کردم من می اهمیت نمیدادم میگفتم میخواد پروستا وایم خیر دادم یک چیه بخمون یاد گرفته و درش کار میکنم گفتم اول کارو خودم کردم گیرم بعد میش سیم هفته بود که 75,000 گذشت دیگه من همه کارو موندم گفتم بس کی سون اهمیت این فایل بیسین ادین میشه اینا 4 هفته شده 4 هفته های هر هفته
дурогунашам уже инаи ҳафташам уже 75-76 ҳазор. Бо инаи ҳафта рози ҳисоб кардестам бояд 70 000 бигзара иншоалло. Барамқа ҳами аввал дар фикри одам чӣ хеле фикр мекардам, ҳами ман бидурам курс, ман бидурам ноутбук бихарам, ҳами мешида боша, намешида боша. Ман мефаҳмам, амира мегӯм мефаҳмам, намефаҳмам, уҷа сурат асос кардам дар кор, уҷа чӣ менависам ман. Ҳами паполочка мегӯм синфи 6 агар боши ку, паполочка ҳам даже нуқтаро як хел вақт намефаҳмам. Ягон ҷуда урӯз сум гузашта, ман сумома симат накардам. Урӯз ҳамҷа савол будум, бача ҳами сумои ман 128 000 шида. Меро чӣ хел синимат кунам? Та ба бачаҳое ки уже фаҳмидагиам ку, уже бо мегам واسه یک آدیتوری هست در گروه کی уже میفهمید دیگه هم در نیتول که فقط جرابه کجدا نمیکنید اونجا دیگه هم سوال میتی و جرابه که خونه نشسته بچا جواب میدن او اکا جرابه در توش هم میگذره اونجا هم خیلی شوستری اکا بسیار اکی هم گروه بدا وقت قصه هم میگردی تپ جواب دومد وای نه خیلی میگه که اکا بوم است که شد کده روی میکردم اکا گیجا بدرم سومای چیم اینای جواب بدرو او جواب بدرو اما اینا با سوم مگذروندم سریجون یا بچه همشه با یکی دیگه که جوابی دادر اومدن برام میگم вообще فکری که مثال که من آدم میتونم نمیتونم کامپیوتر نمیفهمم میگم که من حرفا را کلام میده کنیشه روزی یا وقت میتونستم نمیتونستم فراموش کردم دوقی قریب 10 سال 12 سال من کامپیوتر نقبیدم حوالی را که همشه از سر با یاد گرفتم برام یگان زاد خود نه فقط پیریود انشالله همین کار را سر ماشاءالله дариҷа як айка бародари мо ҳизбулло гуфтани бачаак астаи ученики наставничество гирифтаги будан аҷурабек ози нестанд дар тоҷикистона срочно тоҷикистон пайдан рафтан ин ҷози ман результатшо нишонтон метавонам на овои кадеса прямой эфир тамошо кадеса чӣ ба фикрам ман дар аввал кадай результатшо ҳозир ина 1,725,000 в течение 7 моҳ дар поён аҳамият 3 месяц инаи ҳизбулло номури бародар чанд сомай фоида чанд хаш 35%. Минимум 35 минимум. Смотря чӣ мефурӯшӣ чанд камарза мондагӣ ҳамин чиза вол боз мекунам. ҳамин саволаро бисёр намедонам аз савол пурсам. ҳамин одамое ки мефурӯшам мисола бародар як ҷорка фурӯхтам. мисола ман харидам. Шо мегирам амра? ҳам медонам айтаи хонатон центри пеш хона. Рафтем следующий. Баландтар гап занекем мардум бисёр мешинаванд. Салому алейкум. Бародари моро гӯш мекунем. Номи ман Оятулло 26 сола тақрибан 3 моҳ мешавад ки дар Москваем. баъзе гапҳоро бародар такрор кардан такроран шава мегӯм. вақте ки ҳозир ба фикрам ки ҳамае ки ҳамҷо ҳамин бачаҳое ки ҳастанд мисол як кор иштирок мекунанд ҳамин савол дар калашонае ки бози мо ҳамира бихарем мисол ҳамин дарса бихарем ҳамин мо дар 2 видео 3 видео мепартоем ҳамин халос мисол мега ки мисол мо дар видео мепартоем мо мехонем чӣ мефаҳмем ҳамин шахсан ман худам хеле будам фикр намекардам ки ман ози то ҳамин қадара мисол якним моҳдам ки савдои ман масалан пеш мерам ман фикр мекардам 100 000 мумкин ё ки 50 000 ам хеле кор мекунам не ки вақте ки мисол сар кардам хондан ана уже дар давоми где-то як моҳи дарс гузашт мисол мо сар кардем где-то 119 карточка сохтам 119 карточка сохтам аз мобайни ҳамеё фақат як направление тюр штори вибр кардам тюр штори хоб барои ин мисол чӣ камбудӣ мешед чизи вай мешед ягон ман фикр мекунам ки ай ҳама барои кӯдакамони мисол дарсое ки акаи ҷурабек дар мо медиҳад ами тиёло аймуд хай дигаам тур яъне мо тур мегӯем хоб мисол як кӯдакамони агар мисол ҳамин дарсое ки акаи ҷурабек метиҳад свободно ёд мегирӣ свободно продажа мебурои результати баланд қатъитан хоб
вақте ки сар кардем якм закасе ки мо омад бовар кунед айхирсандира дига чӣ кор кардам мо наметонистем айхирсандира. خب حاضر باشد یک موبایل یک کانت پرابلم شد مثلا بار نیافتیم ایستو شد نمیدونم حاضر با الحمدلله نمو ای دیوم پاتوک وای کردیم انا چی میگن فیبیو کردیم در اسکلاد وال برس بار دادیم الحمدلله حاضر سعودایی که یک نیم ماه ما کردگیم 600,000 خستگی در مدت یک نیم ماه. مقصد ما همیه که درس بگیریم نغز بخونیم گلاونی سئو کنیم اکمون گفتم گلاونی سئو انشالله результат خوب میتید. بعد مقصد نشاط جواب دادن و نشاط وای چیز اکای جورابک من شخصا خودم در اکای جورابک ساعتی 2-3 شب مینویسم 2-3 شب مثلا در سر کامپیوتر کار میکردم مینویسم مرا جواب میداد دولار جون چی پرابلم داری گفتم مثلا چیزی که میگفتم چیزی که وای بود همش 100% دمو جواب میداد انشالله که ما یکم میناداریم اون میرسونیم هرچند که در جمع نباشه تو حاضر دباری ما هستیم مقصد اینا کورس قریب یک ماه میشود تموم شدن شد نکی ما اون روز وقتی که فیبیو کردم انا اکا جواب کنه هستیم که اکا مثال ما فیبیو کردستم فیبیو یعنی که بور ماما میگیرم میبرم دستگاه وال برس میمونم شبی در وال برس بفروشن شد وال برس میمونم فقط من فروش ما تماشا میکنم خلاص مثل که از صدقه ما که دیدیم کامون با بور میگیرم با میزنم با فیبیو میکنم بود و در جون تو فقط بروت اوپاکوفکا کن مارکیروفکا کن فیبیو مثلا چی میگن برای اجازت میگیری برای بورس بردن وقتی که فیبیو میکنی رقم ماشین مینویسی مثلا لوجا نام و فامیلیا آدمی که میبره همونجا دا همیورا همش پیشکی چی میگن جز کس میکنی همیورا تو حاضر مثلا دبر مو هست الحمدلله انا اکای جورابک خودشون کردن ای نمی ما ای طرف ما خودشون کردن و فقط بودیم سپوریدیم انشالله که به همه بچه‌ای که اومدی به همه همایی که انا همین کار سر کردیم موفقیت بردباری تمام دارم. از این که اکا معلوم میگرد که روز به روز کار کردن بنیاد آسان شده است. هر کسی که مهم خواهش دارد میتواند کار کنه. سلام علیکم برادران. نام من خورشید 22 ساله. سال 2020 5 اکتبر شهر روسیه اومدم. روز گپ کارانتین بود. همون با فکرم خیلی عذاب کشیدیم. همش کسی سرشید گذشت. خب 3 سال دیگه میشه دستوریکا کار کردم. روز گپ هر روز با عذاب میگذره. من هر ساعت ساعت 6 تمام خیلی باید کار دارم. بعد روز گپ کانال اکا حبیبالله голос мигранта тамошо кардам бизнес тоҷико навайбрес ба фикр ман штаки будам тарибад баъд ҳамонро тамошо кардам гуфтам бояд тамошо кунам мақсад чия тамошо кардам хай бизнес бояд тоҷико 100 нафар ҷамъ шаванд трейдинг омадам иштирок кардам мақсад бисёр суханои хуб кардам хулосаи гап баъд курса харидем ба ин дарози гап мада бисёр қиин буд сабабаш дар ин буд ки мисол ма 23 сола шудам баъд компютерро рози гап қапидам пешаи қапидам мақсад кор мекардам мақсад айхир набуда бигем ба ҳар кас кор мекардам баъд ҳамин группаи мо рози гап ранг я семья мисол ҳама бародароай чизе ман намефаҳмам боз бародаро гуфтанд савол метӣ дига ҳама атви чапак мекунанд чикор кан дар кор чикор кан дар кор нака гафар аллоҳ айё розӣ боша мақсад бисёр кӯмак мекунад мара мақсад чизеро ман нафаҳмам ида менависам ё ака ҷурабекда ё дигарода менависам мисол мара ёрдам мекунанд ширвонаи худо то имрӯза савдои ман ба фикрам ки 179,000 шид мақсад оли камта оптимистистай иншоаллоҳ боварӣ дорам ки мақсад мешавад оянда кор мекунем баъд умеди муҳаррики зиндагие мегӯянд мақсад бояд мо умедвор бошем ҳама вақт кӯшиш кунем ба ин дар шикли рости гап камта дили ман мон гуфтам ки намешавад ака ҷафар аллоҳ айё розӣ боша гуфт бародар соф дил монда наша талош кун мешавад рости гап то соатҳои 1 шава ака бо программа ани диск мега медромад компютерда мара мегуфт иҷа бидро итаре мешавад рости гап ёд гирифтем оста чӣ хеле ака мега му шифт акат як нука ига меҷи ки ҳарфо калон мешава ман ҳамора
سفرو نمیرفتم چه خیلی نقطه بوندم خلاصه اگر هیچی از سفرو نمیرفتم آهسته آهسته یاد گرفتم خواهش ژلانی استاد میگه که سه چیز در کره یکم درجه ژلانی короче ژلانی تجربه مثلا ایسی دلم میکنه کدام در یاده ما طول نمیکی باری که بوندگی ما فقط هم کاتگوری رو زحمت میکنم نه که پروگرام امپستاس که میگن باید آنالیز کنی چی توارو خوب سودو میروه همون خطی آنالیز کردم استاد خودم گفته بود که بجوکتریا مثال به حد سودوش خوبه استاد خودم زحمت میکنه از من فقط صورتوش تیار دارم خلاصه گپ میخوام که امی بجوکتریا هم سودو کنم بعد با آنالیز کردم که ایگراوی جستی نمیدونم که اسلام درست هست یا نیست میپرسم اگر اجازه یان مثال ما میخوام که جستی کم سودو دوانم طلباتش زیاده مقصد سیگا ما ایتاری گفت زدن نمیتونستم وایسا وایسا دو خیلش نیستم شادش دیدن سلام علیکم برادر عزیز من بهرام میباشم همین دویم کورسی که جورابی که گرفتم شکرانه الله که این قریب 3 ماه میشد که این درس گرفته آموختم کار کردم من با باوری کلام گفته میتونم که هر یکی که شما همینجا با آمده نترسیده با دل پر باید همین موضوع گیرید باید همین کار سر کنید چون که هم همیشه درباره ما هست یگان سوال شما به اتید نمیموند من میبینید این در 2 ماهی که ما خالی 2 ماه نشده است در 2 ماهی که ما با اکی جورابی کار میکنیم این رزولتات میباشد 600,000 قریب وای دارم برا دارم شکرانه این از یک توار میباشد با همه شما گفته میتونم که آنهایی که پول هم ندارد باید کار سر کنه چون که برای کار سر کردن پول بسیار هم در کار نه چون که هم پس درشگاه شما میتیم شما باید با باوری همین کار سر کنید چون که این موضوعی که اینا برای ما میتیم برای ما پیشنهاد کردن این همش میشدگی شده ایستاده است و در آینده من امیدوارم که این سومه ها خیلی کلان شده میره به میلیون ها میرسد برای هم شما همین رزولتات خود من نشان دهم که شما باید بینید با چشم خود و به یگان تشویش درس گیرید رحمت برای همتان اینها از اون پاتوکی 2 کورس رو خریدن بچه‌ای که تنها در اینجا بودن باز از دیگر جایها در دیگر دولت‌ها هم هستند که بچه‌ای که البته اونها رزولتاتی خوب نشان داده پول کار کرده ایستادن شاید اینجا بعضی فکر کنن که 100 نفر بود اینا یک قسمتشان رزولتاتشون نشان دادن دیگرها باشن یعنی از دیگر جایها از دیگر تریتوری روسیه هم کار کرده ایستادن خب سوال ها باشد مرحمت سوال بیا سوال جواب کنیم بعد از جواب دیگه یک چیزی دیگه واژه باید فهمیم شما دا وقت شو دیر نکنیم یا سوال چی؟ دیگر خودشون را بگرد میکنم از این دیگه هسته هم خواست نکنم یک تا 3 میکروفون داریم کن یک تا دیگهش بیا buradan mikrofona zurşit Kobi'yle bir یا سوال چی هم؟ الو Savol değil. اگر یک جورکن شما از پس تفشیک خریدید بعد همونجا فروختن نتونسته اون چی میشه؟ نمیخرن یا سوال جواب değil. ما میدونم که با شاگردا جواب دیدن که من چه شد؟ شما ما FBS کار میکنیم دو راه کار است FBO و FBS FBOش یعنی که شما هم بولا کلی چیزای زیاد یعنی 50 100 شتوک میخرین
бурда ба склади Wildberries меспорем ва баъд ба фурӯш ва баъд ба фурӯш сар мекунем. мо FBS кор мекунем, яъне ки то агар ҳамун клиент мо карточка товара месозем дар Wildberries мегузорем, хушрӯ карда чӣ хеле ки гуфтан SEO карда, инфографика карда мегузорем. вақте ки клиент ҳамунро заказ мекуна, клиент аллакай сумша меспора, сумша дар Wildberries меспора, дар мо ранги ба монанди задания як вазифа дар сайти мо нишон медиҳад ва мо мебинем ки айрӯи сураташ, айрӯи заказаш мебинем, айрӯи номаш ки кадом товар заказ шудагай. мо баъдан рафта ҳамунро ай маблағи худмон, масалан агар 200 рубл боша, мо дар оҷо 800 рубл гузоштагем. мо мерем дар 200 рубл харидорӣ мекунем, упаковка, маркировка мекунем. агар нафарое ки дар дур бошанд, дар дигар шаҳрҳо, дар дигар мамлакатҳо, через фулфилмент, чӣ хеле ки ман худам дар дигар шаҳр қарор доштам, дар шаҳри Пенза, ман баъд адои донишгоҳ дар ҳамун шаҳри Пенза хатм кардам, тамом карда дар ҳамунҷо истиқомат мекардам. ман ҳамагӣ 8 рӯз шуд омадан ба Москва. хостам ки кори хидмат худам ба уҳда гирам ва ба воситаи фулфилмент худам мехостам ки дӯст медорам ки кори хидмат худам пеш барам. ва шумо низ ҳамин хел метавонем ки дар Москва бошен, агар рафта ай Садовод ҳамун бора харидорӣ карда, ай ҳамун дасти 200 рубл бале мехарем ва маркировка карда, упаковка карда бурда меспорем. шумо аллакай клиент пули маблағи ӯ бора шумо да супоридагӣ ай фақат шумо мехарен, роӣ мекунем ва иншоалло ки рӯзи душанбе ҳафтаи ояндаш маблағи ӯро ба даст мегирем. Саволтон фаҳмидем шумо? То заказ нашава буро намери намехаред. Аямин заказ имрӯз меша 1 та пага, 5 та пага, дига 20 та, як ҳар рӯз саптаи ӯ вақта мерай айхтои миёриву, упаковка мекуниву, бурда ФБО меспориш ҳамун склади Wildberries заранее, яъне ки 5000 дона. Медонӣ ки ҳар саптаи заказ шудест заранее. Ҳамун вақта ӯ хел кора мекунӣ. Яки намедонӣ товар насколько продаваемость дора, риск намекунӣ, заранее намехариву. ждал мекунӣ ки заказ шуд, баъд рафтаи Садовод як та худ намедай барои як тиёрка 500 рубл такси наметӣ. Уҷада бачаҳо ҳастан фулфилмент, айтани шумо ҳамаша мекунанд. سوال ممکنه مسئله توار خریدن انالیز راست خود سیبیستوی مثل توار چه معاین کردن ممکنه با دمی Wildberries کی جواب میتیم؟ بیا میکروفون رو بتیم شما. سوال فهمیدی چیه؟ Assalomu alaykum barodaron. Tovar narxi oʻrtacha mebinем, ba'd kategoriya chi do'ram. Komissiya Wildberries asta har kategoriya har xil. Misol, hamon kategoriya tovarton mebinем, ay 15% to 20%, ba'd agar libosa bosha, ay 20% даже ziyodtар. Hisob mekune komissiya Wildberries ba'd то есть доставка Wildberries хуршаста ай 50 рубл сар мешава, баъд зависит ай габарит ва я плюс мекуне, то есть себестоимост мебурад. барои ира бо дурустар фаҳмидан ма шумо тавсия метиҳам инстаграми Ҷурабек Мирзоев медроем, дар онҷо коротки ролик кардаги тарзи рилс хати, масалан дар бораи чӣ гап задаги буд? як чизе рад умромадам беш буд. ҳамро гиртаги нишон дод чанд сумда мехаремиш, чанд сумда вай мешава смартчаси буд. ҳамаша фаҳмондаги ами ҳолни ин бор аз 300 сум харидиша омадонда дата 700 сум ғалти допустим. Ами нишон додаги. таблица неста, яка било нишон шумтия. Ва я таблица накадам. Я таблица мепартове. ҳам таблицада ҳамаш навистагия. Да тоҷики. Навистагия нархи харид тамемонӣ, нархи фурӯш тамемонӣ уҷа минус. Худаш нишонтон баромад шава. Охирда чист прибылш меброя. Ака Ҷурабек моро прямой эфир тамошо кардестай. Оз намада навистай ки ташвиш нашем, ва худам боз баромад да ҳамаша мефаҳмам мишдора шумо. Мефаҳмам. Карло бахшиш. Бахшиш. اینجا برادر کلامی بود که ایپ خودشه ایپ با توجیک با شکل کوتاهی اکجان شکل کوتاه ایندیویدوالی پرتینیوات یعنی سویکور انفرادی بعضی هم میدونن دادرش ترس دارن که مقصد ایپ رو بکنیم که یگان چی بشه یگان پرکلچن بشه یگان چیز بشه
ягон ҷои тарс надорад акаҷон рангами патенте ки мо кардастем рангами мисол патент мекунем налог месупорем ипа мекунем налог шама месупорем тамом ягон чизи ташвишовар надорад мақсад як чизи дига аст мо аввали курс мо аввали рӯзи саркардагии курс мо фақат ваъда мекардем ки каломе ки агар курси моро дуюм потока нағз мехонам мо якта компютер ноутбук палакаш мекунем ки нақшаи 50,000 рубле зиёд меса яъне ки ҳамон маблағе ки барои курс бурдагӣ буд ҳамон маблағ зиёдтар даже палакаш мекунем и барои чӣ буд ба хотире ки одамода мотиватсия мешавад барои як ноутбука соҳиб шудан 5-6 кас мубориза мебарад лекин ҳамон ноутбука як кас соҳиб мешавад 4 каси дига мубориза бурда нағз хонда нағз иштирок карда ин хали пулро кор карда сумми 5 та ноутбука кор мекунанд дига ноутбука интерес мешавад но все равно мо ваъдамонда истодем ҳозир дар инҷа 5 нафар шогирдои дуюм поток ҳастанд ки барои ҳамон ҷои якум дуюм сеюм чорум панҷум шумода нишон дода результатошона баъд ваёшонам тӯҳфаҳошонам шумода метиҳем агар шумо иҷозат диҳем бародароро байкунем бишинанд дар масъалаи фулфилмент чия бисёрида интереснае бародаро баромада суҳбаташона давом диҳанд то мо аввали вақтам бой натиҳем ман медонам агар ҳозир ман меёд то 10 шаба ман кунем шумо саволу тамом намешавад саволи асосиро бо ҷурабек дам метиҳем ҷурабек ҳоли дам мекунем калом мебурои худаш микрофон хати моро мешунава овози шумо ҳам мешунавем иншааллоҳ салом алейкум ман муҳаммад рауф хостум фаҳм барои шабӣ кардани кор мо фаҳмидем ки фақат компютер даркор аст ноутбук и курса харидан ба фикрам бисёре одамо механдонанд ки курс чанд сомона чанд ҳозир ҳамаша тамоми охири тамомшавии маъракаи моро ба фикр дар сари бисёри саволошон надода савол ҷавобша мегиранд ҳозир вале баъзе саволот шумо наметиҳед не ки ҷавобша мегиред иншоаллоҳ хоб акай муҳаммад зоир баромад акай шодон муҳаммад шинен саволро мегирам шинен шодон муҳаммад зоир бародармон дар фулфилмент баъзе бачаҳое ки то ҳозир дар ини хеле результат нишон додагиянд ай пеш ягон бор дидагӣ нестанд акай муҳаммад зоир ин бародаре барои шуморо упаковка мекунанд барои шуморо маркировка мекунанд ай рафта ай садовод ай ҳар як контейнер ҷамъ мекунанд мегиранд меорад мувофиқи қоида ва талаботҳои вай лирест ҳамаша чотка мекунанд бурда месупорад ва ин хеле сумора шумо кор кардастем барои бародармона ташаккур бигинем дар оянда шумо ҳам метунад хоҳад ва дар ҳамин кор ҳам кураторе ки 90 нафар дар группаи дуюм ва группаи якумда ба саволои шумо қад ҷавоб медоданд бародармон шодон ва акай исмат ҳамҷа бошад акай исматам нест акай исматам омаданд инаи бачаҳо ҳастанд ки чӣ қадар бигини ҳара шустряко ҳаста савола метиҳем 6-7 кас ҷавоб намедиҳанд ҳар хел ҷавоб мебурад акай шодон ай ва ҳамчун дар фулфилмент қати акай муҳаммад зоир ҳастанд ҳардушон ҳамин масъалара максимална кӯшиш кардастанд ки бе ягон задержка без чизо кори бачаҳо буд шавад акай шодон баромад ҳамҷа месӯҳбат ба азур шинен акай муҳаммад зоир гапшон тамом кардан ба шумо гап занем хоб гӯш мекунем акоро салому алейкум шумои бачаҳо умедворам ки ҳаматон нағз ҳастем баландтар ман муҳаммад зоир ҳастам учени ки дар группаи якум потоки якум ҳастам ва то имрӯза дар албис кор мекунем заҳмати калом ба акаями будо акаи ҷурабек ва аҳли командаи он ки авохиро ташкил карданд саломат бошем так ман камтари як маълумоти кӯтоҳ дар бораи фулфилменти мо чӣ варталият дорад ба шумо маълумот медиҳам так фулфилмент чи аст фулфилмент ин як коргар аст ки байни коргар ва вайлберес кор мекунад яъне фулфилмент чӣ кор мекунад заказои шумо упаковка мекунад маркировка мекунад ва то склади вайлберес мерасонад ва дуюм варталияти фулфилмент мо дар ин аст ки мо баъзеи калони пасафшукура ҷамъ кардаги ҳастем ва дуюм мо промои бо пасафшука кор мекунем ва сеюм ин ки курьери фулфилмент мо заказаи шуморо аз пасафшӣ мебиёрад тибқи стандарти вайлберес
упаковка мекунад, маркировка мекунад ва то сураби вайл бириса мерасад. Ва чорумӣ бахорияти меояд аст ки шумо аз дигар давлатҳо ҳам метавонед бо мо ҳамкорӣ кунед, чун имконамашонҳое мегзарад, шумо бо пасажирҳо заказ мекунед, мо мерем мегӯрем, упаковка маркировка ҳамаша мо барем меспорем. ҳамчун бачаҳои аз якум группа ва аз дуюм группа ҳастанд ки ҳозир дар Туркистон ҳастанд, ки дар дигар дар Англия, дар Америка мо бачаҳо ҳастанд ки такон кор мекунанд ва корро мо пеш мебарем. бохи дар пнои худо мегӯям боз дар охири оянда вомехоҳам. баъзе вақтҳо ҳастанд ки медини одам нестанд, мақсад гапзадагӣ нестанд, корро пеш мебаранд, фақат корш мебинӣ, корша роҳат мекунӣ ки гапзанишонда систан ки Мамазуир аз ҷумла ҳами одамоҳае ки коршда фақат роҳат мекунӣ. ҳазор раҳмат ки Мамазуир. ке шудум? Ассалому алайкум бародарон, умедворам ки ҳаматон хуб ҳастем. Акаи Зоир ҳамашро гуфтан чизе ки дар кор буд ба мо. То ман мехоҳам ки имрӯз каме сода карда гӯям ва сабаби кушодани мо ин фулфилментро. Вақте ки поток якум буд, мо ученикои зиёда аз 20 нафар буданд ба фикрам. 20 нафар буданд, яктоашон дар Англия, яктои дигарашон дар дигар шаҳр. ва бисёрашон бурсад аз худи Москва. Вақте ки дарса ёд гирифтан, онҳо закасашон аввал кам буд, аввал мисол опити мо камтар буд. Баъд аз ки опити мо бисёр шуд, бачаҳо уже закасашон 3 та, 4 та, 5 та мешуд. Мо шароит надоштем ки фулфилменте ки кушодаем, мо ин сулҳро ташкил кардем, вале шароит надоштем ки рафта аренда гирем ва чиз бачаҳо буда супурем. Баъд аз ин акаи Зоир хубтар мефаҳманд инро. Бачаҳо заказ мекардан, рӯзе мешуд 1, рӯзе мешуд 2, рӯзе мешуд 3 заказ. Аз садовод мерафтан, меовардан, бас офисе ки акаи ҳавилот дорам. Меовардан 3-4 тавар упаковка мекардем ва метро ба метро ба пакет ҳамон заказҳо мебурдем. штоби бачаҳо нагӯянд ки мисол услугҳои ташкил кардан, гӯянд ки дарсро омӯхтан ба мо, вале дигар сар доданд. баъд аз ин майда сар шуд, дуюм поток шуд, уже заказҳо 20, 30, 40 мегузашт ва рӯза мешуд ки то 300, 400 заказ. ина ҳозир бошад заказҳо ками кам дар як рӯз 200 заказ ҳаст аз ученикҳо ки мо упаковка мекунем. ва мо ҳар рӯз кӯшиш карда истодаем ки то ки аз тарафи мо камбудӣ нашавад, заказе ки ҳамрӯза бачаҳои мо доранд, мо бояд ҳамеро супорем бутан. ва пас аз уже аренда ҳам гирифтем, пеш аз аренда гирифта мо бо 1-2 бародари дигар кор кардем, чунки барои аренда гирифтан маблағи бисёр дар кор буд, барои ҳамишин. ва мо бо 1-2 бародари дигар кор кардем. дар он ҷо аввал заказҳо кам буд, вақте ки зиёд шуд, мо ҳозир худамон нав гирифтем ва ҳозир имрӯз оем ки пагоҳ насиб боз як ҷои дигар дуюмашро гирифтанӣ ҳастем. ва мақсади асосии фулфилмент кардани мо дар ин аст ки то ин ки бародарон аз Англия ҳастанд, аз Америка ҳастанд, аз Ӯзбекистон, аз Тоҷикистон, аз ҳар ҷо ҳастанд, тавонанд ҳар вақте ки хоҳанд заказашон рафта супорад. ба мо шарт нест ки барои як заказ шуда, ин ученикое ки дуюм поток нав сар кардан, як заказ шуда биёну садовод 4-5 саат шумо худашон сарф кунанд. ва баъд аз ин чӣ шуд? Ученикое ки ҳозир дуюм поток ҳастанд, бале бисёрияшон ки уже хуб результат нишон доданд, уже бинед чанд нафар баромад кардан, уже бо ФБО кор карда истоданд, то ки заказҳошон хуб равад. ФБО-ро камтар фаҳмон. Бале, ФБО ва ФБО хубияш ҳамин аст ки шумо аввал заказатон анализ мекунед ва пас аз он ҷамъ мекунед дар як ҷо, мисол упаковка мекунед, ҳамаашро хуб мекунед, бурда дар аввал бирист месупоред. ва пас аз вақте ки заказ шуд, худи вақт бирист заказ шумо бурда месупорад, шумо фақат ҳар рӯз медоред, мебинед ки чанд пул фурӯхта шудед. ФБС ин аст ки мисол шумо товартон ҳаст, ноутбук доред, мишка доред, микрофон доред, шумо намедонед кадомаш хуб меравад. Барои хуб рафтан аввал мемонед кардаша. Заказ ки шуд, ҳеҷ кор кардан дар кунед. Заказ ки шуд,
мисол компютер заказ шуд, мере мехаред мисол аз Салавот буда мишуд. Вақте ки мебинед закасимо бисёр рафтан гирифт, дигар тамом. Дигар мебинед ки ноутбук барояшон дар кор, мишка ва микрофон дар кор, ино мепартоед. Аз садкашо мегиред, аз продавец ният мекунед. Ва бемушкилӣ метавонад ки фурӯшед. Ва хоҳиши мо ҳамин буд ки мақсад ҳар як марди тоҷик тавонад ки аз ҳар куҷое бошад кор кунад ва оилаи худ ҳамавақт якҷо бошад. Чунки мо меоям аз Россия 2 сол кор мекунем, мерем Тоҷикистон 1 моҳ. Барои ҳар сол ҳамин рафта истифода аст. Мисол ман лично худам аз қишлоқ ҳастам, аз деҳот. Медонам ки шароит чӣ хел аст. Дар хурдии мо падар мисол Россия мебиём. Вақте тобистон мешавад, падарам мепурсам ки падарҷон шумо кай меоед Тоҷикистон? Мо ёд кардем шумо. А падар ки кораш хуб нест, дар ҷо мегӯяд ки бачаҷон ками сабр кун, барф борад ман мерам. А вақте ки барф меборад, кӯдак ки падарашо ёд мекунад, мегӯяд ки падарҷон зин барфам борид кай мебед, боз падар дар ҷавоб гуфта наметавонад ки бачаҷон ҳаво сард аст, хунук аст, маблағ кам аст, ман рафта наметавонам, тобистон ҳаво ки гарм шуд дар ман мерам. Ин чиз уже мода одат шудаги аст. Ҳамаи мо қед ҳамин. Ман мисол падарам шудаги, мисол падарашон фақат мо одат кардагем фарзандамонро биёрем ҷое ки худамон кор мекунем. Мисол дворник аст, кор карда истодааст. Як ҷой холӣ шуд, бачаш сим 11 мехонад. Бачам тез мактаб мисол билеташро гир, ба модараш мегӯяд, билеташро гир то биёяд ҷои як ҷой холӣ шуд. Намегӯяд ки ман коре ки азобе ки ман кашидам фарзандам накашидам. Фақат чикор мекунанд, корашон ҳамин аст ки 30,000 ки ман мегирам, бачамам мегирад 60,000 шавад, мо 60,000 ки дигар. Фикрашон ҳамин аст. Вақте ки мепурсад ки чӣ план дорӣ? План ҳамин аст ки кӯдаконро агар пурсем, синфи 10-8ро мо одат кардагем, чикор мекунем, мегӯяд ки мактаби тамом кунам 4 сол мехонам. 4 сол мехонам, диплом мегирам. Баъд аз диплом гирифтан меравам Россия пеш падар меравам 3-4 сол кор мекунам. Кор кардам, зан мегирам, зан ки гирифтам хона мекунам, мошин мекунам, баъд чӣ кор мекунӣ? Ба ягон бизнес мекушам. Ҳамин мондагӣ аст дар фикри мо. Уже чанд сол шуд? Чанд милла мардакое ки мо калом дорем, амакои мо ҳастанд. Чияшон дигар шуд. Фикрашон ҳамин аст ки як рӯз мешавад. Ёе ки метарс боз агар биям ки як одати хуб аст, каматер ғама накард. Ин гапе ки ҳама одат кардаги аст, кам бошад, бахт бисёр набошад. Ин чизе ки худашон ки ҳамонро наметавонанд, худашон агар ки мисол шумо 1000 рубл, онҳо одат кардаганд ҳамон 1000 рубли ки дар ресторага кор кард. Агар ки онлайнро бинанд, онҳо 100% бахс мекунанд корро. Худ мушкил бошад ҳам. Вале бирисо бисёри мо мондагем дар ҷои дуюм мондагем, чунки кори якум кори вазнӣ, дуюм кори вал бирис. Агар ҳозир мо кори вазнидро гирем, якум вал бирисонем. Чӣ кале ки медонед, аз вақте ки аз Тоҷикистон шумо меоед ба Россия, аввал патент мекунед, документ мекунед, ками чанд моҳ меравад, 2 моҳ меравад. Ягон чиз 2 моҳ меравад. Агар ҳамин 2 моҳе ки шумо сарф кардед, барои вал бирис сарф кунед, чӣ мешавад? На ученикое ки якуним моҳ шуд, результат дорам, дидед чанд миллион. Кадом одаме ки омодаги аст, кор кардаги аст ҳамин 2 миллион? Ҳеҷ кас. Агар ҳамин 2 моҳро кор кунанд дар вал бирис кор кунанд, тамом. Обороти шумо мешавад 100,000 зиёд. Агар обороти як моҳонаашон мисол 400,000 шавад, ё ки 500,000 шавад, 30% чисти приватизация кунед, чӣ қадар мешавад? Барои мо шарт аст ки мисол мо ҳар сол равем Тоҷикистон, фарзандамон ёди падар кунад, биёем бачаҷон халқ кунем. Мебинем уже падарон мо уже дар 50-60 рафтаган, на оилаи худ гаштаган, на ба ягон чиз дигар. Мо мехоҳем ки ҳар як фарзанд, ҳар як мард бо ҳамсари худ ба ҳар куҷои хоҳад равад. Мисол ман Россия меравам, гӯд бо оилаи худаш биёд кор кунад. Дубай гӯд Дубай равад. Тоҷикистон истам гӯд Тоҷикистон истам. Ёки аз Тоҷикистон истода фурӯши бин тиморо истифода бора бизнес кардан гирам мақсад. Мақсади мо ин аст ки ҳар як марди тоҷик, ҳар як фарзанди тоҷик меҳри падарияшро гум накунад.
کلام که شد نگرد که پدری من نیست من پدرم نمیگه اصلا از پدر خود نفرت کنم ما عادت کرده که میدونید من رشته خودم جروح من جای ما همه همین است که فقط پدر رو جدل میکنیم پدر کار میاد پدر کار میاد وقتی پدر میاد اوجه بلیس گرفتگی داری رسید اما کس جدل میکنیم برای همین حرکتی که ما میکنیم این 14 میلیون روبل که میبینید در یک سال زکات شده است بیام نشون داده است برادر اون خسرو است اینجا اشتگی خسرو جان از برد اومده کی زور میشه این نکره شتاب نگن که باید کدوم دیگه این نکره زیر در پلان نبودن سوچه نکره بیو سوچه نکره من نشون دادن که واقعی جربه یک سال پیش بود 6 ماه پیش واقعی جربه عبارتشون نیویورک یک سال نیست یک بود نیست است چند وقت پیش واقعی جربه صحبت کرده اون وقت عبارت 1 میلیون بود 1 میلیون و بعد از اون که واقعی جربه کنسولاسیون میگیرن اونجا نگاه کنید چند میلیون شده 14 میلیون اگر هر ماه حساب کنیم اگر در یک سال اگر حساب کنیم 14 میلیون یک سال چقدر میشه یک سال یا صد از اگر 35% حساب کنیم چقدر میشه اگر 12 50 روز میکنه سونکا ها شما سونکا جنس زن کوب میشه 800 رو قدر جینی مزو پاجاوس یک دقیقه همون صحبت های اکای خسرو هم گوش میکنیم اکای شادون اگر پشت فهمون بود مفقود شده که انشاءالله اکای خسرو گپ میزنن و حبیدین اب بچه بیاد خوشات صدقه چالش 5 روزه اکای جلوه که تماشا کردگی بود داره میره دیگه در اینستاگرام گپ میزنن میگویی که سراز обуна шавам шинида гавоби ҳозир шумо атяр рако гап мезанем 5 нафаре ки мукофот мегиранд файрод мекунем 9 минут дига вақт дорем бояд 2:30 акай ҷуробек дар эфир бироянд 9 минут ҳам кора мекунем иншалло рафтем акай хусравҷон салом дӯстон салом ҳама каса ай масъала кан тафаҳмо масъалат ман як ҳолате ҳаст ки як бародар магазин надора ip ман нест кори ман нест ҳозир пеши кафта бахшиш барои одамое ки ip надорен вале монтажи зуд мекунен компютера нағз мефаҳмед фотошопро мефаҳмед видеомейкер ҳастен барои ҳами шумо ҳами одам пример мешавад ки ip надора лекин кора нағз мефаҳмад нафаре ки пул дора мол дора айдаи кор намебирояд инаи одам барои вай ранги дилш буд ки ранги оксигенш буд ки омад ҳами корша дигаки мехарид ҳатто 3-4 бор сабмара муроҷиат кард ман хати ака ҷурабек шиносон кардам ман як дарс як рӯз омадам дарс кардам ака ҷурабек программистае бо мисол як нуқта мегам бас аст агар шурас хулас айн валберса кардем дар вақти ман валберса гирифтам миёнаи кор буд яъне ки ҳамин магазин ҷазир шуда каша буд явон кас дар 300-400 ҳазор рубл пешниҳод мекард ҳеҷ кас мисол ба кала намегирифт ман масалан бародар ки ҷурам буд пешниҳод кард чӣ мегам хай бародарӣ гуфта ҳамин кор ба зимма гирифтем яки алҳамдулилло ҳамаша хил мекунем як хил тоқа ҳаст дата ip дорем аллакай агар хоҳем ҳар ip ман нишон метавонам мисол давал берис якта ip дига дар азон дорем яъне се платформада кор кардесам як хил тоқа хидм сурат мекунам хидм сео мекунам хидм масалан инфографика мекунам ҳама амира хидм мекунам хидм отчёте ки вақте мебияд ҳама ҳамин задача дар як ма тоқа ман аллакай акай булошунда ҳамада пешниҳод кардам ки мо уже аллакай ба як ҷое расем ки делегироваться кардан дар кора сета мутахассис гирифтан дар кор барое ки бачаҳо бошин аллакай хусандош се мутахассисе ки чӣ мегам ман платформаи яндекса кардастам авито масад азону ва ламода ҳама ҳамин мешавам хулас дар ҳамин ҳолат офисам уже скоро ҳал мекунам ҳама ҳамса сетае ки дамиранги хидм ужада гуфти гапо шарик мекадаи компютер аис мезадagi аис мебуромадаги бачаҳо ҳастанд мисол ҳам ёрдам метавонам тоҷикистонам ҳам ёрдам ҳама амира ёд метавонам яъне валбир чизе ҳаст ҳар нуқтае ки дора чизе мефаҳмам асад валбир чизе азон мефаҳмам азон чизе мисол яндекс мефаҳмам яндекс ай ҳама ҳамин чӣ вай мекунам чӣ мегӯям кӯмак мекунам фотошоп ҳама чӣ масад қадам ба қадам мисол ҳам кори хита мебарам кори мара мекунам чӣ вақт мисол як рай масъаларо меёбем
Влас наведем дига чӣ бугум мемгу қархе гавзан нестам. Ами масъала ин буд ки ами дурӯғ нест, ами шумо Отчёте ки мебинед, и ман ай моҳи май 2022 гирифтагима магазина. То вақте ки ман гирифтам дар моҳи май 860 000, и яъне ки заказ ай. Ана бо фурӯше ки масалан ман конкретно гирифтагим 8 миллиона 900 чанд ҳазора, яъне ки ҳамон суме ки нақд ман омадаги. Ай масалан ин заказ ай, дар ҷамъ заказ ҳаста пушни виручка мегам. Вақте ки бора мемонӣ борот вай надора, чӣ мегам? Ҷалб кунанда нест. Мисалан либоса мебини ҷалб намекунад. Дар вайш ҳар кас дар лични вайш давайт кардан мегирад, бояд амро бихара, вале шава мехар мега. Не ки вақте мебина ки карта изура, карта изур тарака мега бе айра бихар мега, ира карташ қана фурид. Айра мегира, яъне инҷа ман пушни виручка мекунам. Атак ихел 8 миллиона 900 чанд ка бигем конкретно мадомадаги. Да. Бас ҳазор раҳмати калом нака. Ҷураи мо нафаре ки дар давоми 5 рӯз акаи Ҷурабек ай нов то продажаро бироварданшон челлендж кардан дар Wildberries. Ҳамчунин дар Instagram гузошт. Ассалому алейкум ба ҳамаи шумоён. Чили ки медонед дар Instagram дида бошед агар. Ман Баҳоваддин ҳастам, 18 сола ҳастам, донишҷӯи якум курси факултаи лингвистика мебошам. Ва як моҳ пеш буд ки мо бо акаи Калониям дар ами Wildberries як заинтересоватсия кардем. Интерес пайдо кардем ки дар ами Wildberries 2-3 соати вақти худро сарф карда кор карда мешавад. Ман рости гап кори асосӣ надоштам. Ва ами Wildberries гӯям мешавад акунун кори асосӣ барои худам. Ва ман бас чикор кардам? Мо мехостем ки бо акаи Калония дар дуюм поток иштирок кунем, курсро хонем, лекин афсӯс ИП надоштем ва финансовая проблема буд ва сеюм потока интизор шуда будем. Вақте ки сеюм потока уже интизор шуда будем ки ба акаи Ҷурабек амин тамос кардем ки чӣ мешавад ки як челлендж кунем, чӣ мешавад ки дар муддати 5 рӯз ман худам аз акаи Ҷурабек ёд гираму дар Wildberries мебахшед дар Instagram ҳамро нишон диҳам. Ва бо акаи Ҷурабек маслиҳат кардем ва кора сар кардем. Баъзе аз шумо дидаги ҳастед ки дар сторис яки дар публикатсия мо чӣ хел гузарондем ҳама дарсҳоро. Ва мақсади асосии ман чӣ буд? Мақсади асосии ман дар Instagram ин ягон подписчикон не, лайкҳо не, ягон репост сообщение не. Мақсад ин ки сода карда, осон карда фаҳмонем ба мардуми худомо ки чӣ хел дар Wildberries фақат 2-3 соати вақтро сарф карда кор карда мешавад. Чӣ хел заказои мо, ами борои мо продажа шудан гираду, боз чӣ хел кор кунем? Мақсад ба клиентҳо рафта расадем бори худомо. Барои ҳамун дар Instagram ҳамун нишон медодам. Хуб хулас ҳозир бошад агар дар муддати 2 ҳафта зиёда аз 60 000 продажа шудагӣ. Алҳамдулилло. Агар 30%-ашро прибили худам гӯям, агар ин где-то 18 000 ё 20 000 рубли дар 2 ҳафта, дар муддати 2 ҳафта ки сар кардам. Як қасқиш не. Саломат бошед овои азиз. Так раз успех мекунем. Ҳазор раҳмат. Микрофонта мегирам. Хуш омадӣ. 5 нафаре ки номша мегирам, айошиникои гузаштаи мо ки ҷои якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷума гирифтан. Даъват мекунемшон. Акҳо ҳазор раҳмат. Акаи Худо ҳазор раҳмат. Акаи Муҳаммадзиёд Зоир ҳазор раҳмат. Акаи Вобидин ҳазор раҳмат ки биромадем сухан кардем. Муҳаммад ки аст M3 дараги телеграм каналш наёшунико ИП Раҳимов Д анҷода шумо нака Қануатулло Ҷаъфар Ризвон ҳама бромана
شورت است شد دیو برابر این برادرای هستند که سخت مهنت کردن و رزultat خوب نشون دادن. امروز در با قرصکوی شما دیگه ما برای نفری که جای یکم گیتاگاس نول گوش میتیم نفر دیگه دایت از سامسونگ هستن اینجا بیاید بهش میاریم مورا یک کمتره توفوی بهترین برای بچه ها توفوی ای تحت دیل میجا فکر کنم اینجا برای میجا بگمش سامسونگ سامسونگ A23 به تلفن ویدیوش باگاتی خوشروه بعد ایرپودز پرو ماکس ایران در اینترنت بزنین اگر 17,000 کم نیست بکنید ای توفه ها هستن که در بچه میتونیم جوی دویوم است تلفن سیوم این است جوی چهارم و پنجم در نوشنیک های ایرپودز رو میتونیم بچه ها راست نوشنیک ایرپودز بازیر نفره که صاحب این ایرپودز میشود تبریکش میکنیم برادر عزیزه رحیموف دی ایپی رحیموف دی ما چیزی اونجا نشون تیم رزultat شده اینجا حاضر شما بینید که چند قدر و میهنت کردگی برادریم خوب آخری در نشون میتیم موز میگه که ندار شما همه چی میبینیم این خطا رو ما نمیکنیم خیلی رفت میبینیم خب دیون نفری که صاحب نوشنی میشوه وزیر رزوان اینو اول که ای چیزو سیرم خوب کار کردن ای باید برس خوب کار کردن باور کنیم سه کسی دیگه موندن جعفر کیه قناعت الله و جعفر قناعت الله و محمد قناعت الله نصیب بهترین روزی بهترین را استفاده ببریم. اکو در اینجا موند برای گرفتن این تلفنچه و نوتبوک خودم رفتم خریدم اگر یکم تصدیق باشه در اینستاگرام چه زود که من بالا میتونم از زود ندادی هم چیز زود در اینجا نظم رزultatای نظم نشون میتیم ما یک نوتبوک پدرکا میکنیم ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستای عزیز مشکل بعدا کردیم که یکی از شاگردای ما که یک کورس نظم میخونن رزultatای نظم نشون میتیم ما یک نوتبوک پدرکا میکنیم ما اومدیم شرکت اسوس برای خرید نمودن نوتبوک با برادرمون رحیم جان سلام علیکم سلام برادر خوبین باید دارم که برای همون شاگرد پیشقدم بهترین چیز انتخاب کرد که این همچون توفه که دیگر برادرها بینن کوشش کنن که برای قلوهای بلند برسن انشالله که امید داره انشالله وقتی برادر خیلی چند جوره گشتیم که یعنی بعضی بیبادی رو بگیریم این از شکل میبینیم نوتبوک در اینجا شرکت اسوس اومدیم مستر کوچ اساس کرده هستم نصیب کرده این نوتبوک هم میگیریم خداوند نگهبان красавчик کیه میبینیم در روز بخوری سویدیم خیلی روز اول تلفن هم همینجا دارید و نوتبوک هم محمد M3 کی هست تلفن نوتبوک شما باید تبریک و برادر دیگریمان جعفر جان این تلفنچه بهترین از شما
насиб кунад. Дар рӯзаи беҳтарин истифода барем бародарон. Машаалло, беҳтарин. Ҷазиётикат худ фалак. Ҳозир як сайгоша меёва. Чикор куча ҷамоӣ мехарем. Як бародар баромадагӣ будан, бародаре ки иҷода баромад кардан. Як касиш нағз баромад, наки намедонам ҷо шуда. Гояк он савол метим ки ҷавобтия палака мекунем наушад. Мегзарем ба иро акаи ҷурабек кадами савол ҷавоби нағз кардам наметим. Растем. Акаи ҷурабек моро гӯш кардеста бошед агар пайваст шавед. Савол ҷавоба қатъи акаи ҷурабек савол мекунем. Шерхон кияй? Биё акаи Шерхон хӯфта гуфта. Акаи ҷурабек махсус номи шумо нависанда. Акаи ҷурабек вай кунем пайваст шавем. Агар моро гӯш кардиста бошем пайваст шавем. Ссилкаро партоем. Ҳозир пайваст мешем. Аммо кутурин гавзали гӯсмо баъд чат мекунем, што телеграмша тайёр кунам. Хорошо. Монда нашидед бародаро? Мараман савол тинда, бе савол додан гидем то. Мушкили ипе амадан дора ипе гавза. Чӣ мушкилӣ дорад ки ҳамин открит кардани гражданство надорам. Ипера чӣ киҳо метавонанд бигиранд? Ипера метавонанд бигиранд нафарҳое ки нафарҳое ки гражданини Россия ҳастанд, вид доранд, ё ин ки ақаллан РВП доранд. Ҳамин се нафар одам метавонад бигирад. Ма худуд патент қати мегардем наметавонем бигирем. Баъд проблемаш дар чиай? Мисол ипера мегира ягон шинос ё ки рафиқша ягон ҷураша, масалан ягон амакша, амакш пенсионерай. Вақте ки ипек шудӣ, дига амакта пенсия наметиҳанд. Ао мегира бо мерава ликвидируд кардан дар чиза явление метиҳад мисол. Ёки ма мегирам говоритин ки ҳар моҳ 15-20 ма метиҳим то вай на ки ипер чақа нашавад. И як димиш мисол ягон рафиқта мегири вай гражданини Россия занаш ҳар моҳ чиз мегирад, чӣ ном дорад? Пособия мегирад. Пособия вай атминид мешавад, вай хабар надоранд. Ҳамихали маҳкам мекунанд, ҳуй мекунанд, маҳкам гарант мекунанд мақсад. Фаҳмидед, а? Ҳамин проблемаи ИП. ИП индивидуальный предприниматель тира дига пособия наметавонад. Барамга вай мега ки чӣ кардеси? Ҳама гарам ҳам мудаҳҳалӣ пособия куда ки вай бити пеш истифода хурдан бигирӣ. Ин проблема як шай, проблема дигиш ҳам як ки як рӯза мо амакитое ки ҷурота қазиқш мекунад ки мегам вай амията вай бикушои вай берес ягон мебинад ки ҳар моҳ 400,000 кор кардеси вай завқш мекунад. Ҳамин 400,000 аккаунти раскручивать кардагита амқали тоза падаркаш мекунӣ. Вай кучонда дар ИП дига монда намешавад. Фаҳмидед? Лабай. Як ҷурабек савол тин майнаш пайваст кунӣ ва пай программа хайф хоб. Кадом амина сама чиай кубо Самозанятие. Мешава. Масалан ман аз ки мебофум, ҷураб мефурӯшум, мо метавонам самозанятие кунам. Мушкили ака, ина ман самозанятие ки шудума. Мебинум результат. Бо рафтестай. Метавонам дар ИП иваз кунам ина ё не? Дар ИП худум. Можно. Лекин самозанятие определенная сумма дорад ки айб зиёд. 2,400,000. Айна хале ханда проблема чакуш аст. Масалан ИП худум дар гузаронум, мешава ай? Мо беша ай сарина бо регистрация давар беш пул меспорам. Не. Переход мешавам, ай самозанятие дар ИП мекушонина. Ҳамаш дар номи хита сами главный ҳамия. Ай номи 30,000 намеспорам. Я бор меспорам. Онда я бор. Ози дар омадани вай бери 30,000 шуда дега, я медонина, барои ки акабо як чизае ки
Vai просто место, Има ја помегри. այսօրի նավոթաչ ցավոկանում դա ռուսչի վարդավերի Ами я դու կոչոն եմ այլ ակայ դբայա Սան կորմեկնա կորնավեք կոչան Իլեք մա կորմեկնա կոլին պալասա Илтимос снимать так не агаридоч Хорошо, канакни. Илтимос да Меж гавандором, все. Ами одамои ки производитель фабрика одора Ами меянки фарха чиба ты да онлайн аме проиван ман намефамам Иншалла ёд метиҳам. Желани тамошо ёд метиҳам. Ами недавно гуфт анбади коронавирус ами буромада албес ва ман ами яки банати информация кардам я 3 моҳ шуд ман ами 24 соат дар интернет дар ютуб мешинам Салому алейкум. Овоз хуб рафти содат. Бас саволтона карди олег да тия накамайлаш микрофон дастмда мешса. Марҳамат дӯстои азиз, сухан аметиҳем ба Акай Ҷурабек, айхуди Узбекистон тариқи Zoom хати мо гап задистан Акай Ҷурабек. Ассаламу алейкум. Умедворам ки хуб ҳастем. Аввалда сначала побольше делайте человек, пожалуйста. Больше экран. О, красавчик. Все. Все, спасибо. Акай Ҷурабек, сухан ба шумо. Ассаламу алейкум, дӯстони гиромӣ. Аввалан ҳамдӯстано ба Парвардигоре ки возможност дод барои ҳар яке шумо барои вохӯр иштирок кардам. Баъдан ба тамоми имена кудоме организатор ва организатор участвовавшам миннатдори худро барои онҳо бёд мекунам. Ва охирин одами самый главный, самый важный гости шумо ҳастед. Ба ҳар яке шумо ташаккур. Ҳатта ман дистансиона но як ҳафтаби имена барои пеш аз тема сар кунам мехостам як пример гӯм ва иншоалло сар кунам. Ин пример ба ҳар яке мо шумо як як дарсӣ аст. История ҳаст. Яке аз соҳибаи пайғамбар алайҳиссалоту вассалам Саид бин Забит. Агар шумо баъзотон агар история хондаги бошед медонед ки Саид бин Забит ин яке аз соҳибаи имина умумитарини пайғамбари саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. Ин соҳиба вақте ки дар 6 солагӣ аз падараш маҳрум мешавад, аз 11 солагӣ уже вақти 11 сол мешавад ки уже вақти ҷанг мешавад. Вақти ҷанг уже ҷиҳод каром мешавад ки лоғар буд, хароб буд, даже падар надошт, связ надошт, пул надошт, просто ҳам шамшера ба замин кашолмолон карда назди пайғамбар алайҳиссалоту вассалам меояд. Мегӯяд ки пайғамбар алайҳиссалоту вассалам ман мехоҳам именно ҷиҳод кунам. Ҳатто пайғамбар вақте ки вай Саид бин Забитро мебинад, дигон лоғар аст, қувват надорад, абрат хунаш рой мекунад, ту мегӯяд ин кор ба ту қувват нести, лучше дигар кора. Ва пайғамбар алайҳиссалоту вассалам Саид бин Забитро возможност дадам, ки пеш ҳамин пайғамбар истода развиваться шавад. Аммо вақтҳо мегузарад, солҳо мегузарад, Саид бин Забит яке аз оламои имина умумитарини ҳамон замона мешавад, самый переговорщик. Чехелик шумо дед, шогирдо гуфтанд ки ин самый важный навик кади пастачиҳо договор каранд, кади одам клиент муомила каранд. Барои чӣ 10 сол пеш важный буд ту криша дорӣ, 5 сол пеш важный буд ту пул дорӣ. Ҳозир важный аст чӣ гуна ту кади мардум суханронӣ мекунӣ. Именно урусеш бигӯям наша коммуникация тарзи гуфтору именно гуфтори мо ин в основном 97% определяет мекунад успехи мои шумо. Барои чӣ? Ман дар охир пример нишон медиҳам ки ман чӣ гуна аз нол даже пул сарф накарда баъзе одамо ки миллион оборот ронда миллион кор карагастем. Ин сабаб шуде ки фақат муомила. Ҳамин сабаб шумо бинад важна. Именно дарс мо биям як аз важный элемент ин муомила бо поставщик, муомила бо клиент, муомила бо именно однокурсник ки шумо мешавад ки чтобы истодам бачаҳо як группа ва як ранги оила ҳастанд. Так, амазу мебурем. Вақте ки Саид бин Забит уже какой пул мебурад, пайғамбар дигар қабилаҳо ки вақти договор каранд, ҳичка не, ҳазрати Абубакр не, Умар не, дигар не, дигар соҳибагон не, именно Саид бин Забит рой мекард барои рафта договориться каронданд. Дар охир ҳампа шуку Қуроне ки мо даст медорем, именно сабаб шуде ки ҳамин Саид бин Забит олни ҳамин Қурона табдил додагӣ. Ана кун, аз ҳамин чиз вывод мекунем. Саид бин Забит сирота буд, пул надошт, связ надошт. Единственное, ки Саид бин Забит дошт, ин стремление, хоҳиш ва ҳаракат дошт, ки шумо ҳамин улум меборад. Ҳозир ҳамин соҳиба Қуроне ки тартиб додагӣ Саид бин Забит. Самый лучший переговорщик истории ислама Саид бин Забит. Понятно, мы от дигар давлатов именно Европы пример мегнем, Тони Робинсон, так дигар по бизнес воевна, бизнес консультантов. Но в идеале гередага самый именно
бриллиант, именно гуру ислам ва свой Сайд бин Забит, историяш метон кон худон боли падрон бо истад. Аз ин сабаб ҳозира замонаба ҳамин монба ҳамин хоҳем ки бачаҳои дедон чихел пеш аз дарс хонан чихен будан ҳозир чихен шудан ва ин пеши чиши манба ҳанки бардан пеш як падару модарашро калом мешавад ки алҳамдулилла ҳам шогирдо пеш манба ҳамқай рост рафтам рост точка А точка Б ҳамеш дар назди стари манба ҳанки махем мини ролик барин ҳаст. Аз ҳамин сабаб шумо хоҳед ки аз ҳамин именно ҳозир уровни солеги до то уровни баланд гузаред ҳамин лифти ки шумое мебарад ин илм аст. این خواهش است، این حرکت است که هر یک شما دستور داره. پول نداره، حرکت لازم. ایمینا پول نداره، استریبلین لازم. ایمینا همین چیز من بیمار میگم. سعید بن زبید پول نداشت، سیراتا بود، سیاز نداشت. او نشابینه چه الله چه بزرگ کرد. از همین سبکی اگر قرآن هم مثل بچه‌ها میگم، ایمینا مثل بچه‌ها میگن شما هم حرکت نی باش فکر دارم. هم حرکت نی هم تو برکت ازدیاب نشود. از این سبب کورت که میشه میفهمم شو به استراتژی سری شما این نمایش کنم دی خالی شو با این سیاست پول دیگر وای نشود ایدی سینی چون اسپیش میکنن این خواهش شما علم شما و حرکت شما همین تریبولی که همیشه در حال داره تماما سه تا چیز دیگه چیزاش پروست تو کارو یافتن آسان так من این کارو که درباره خودم من رضا جربه 5 سال صاحب بیزنس و управление با تو همین روز الحمدلله 6 تا اسپیشال کیس دارم دو تاش ایمینا بیزنس که از مینус до прибыли урегастам دیگراش تا уже средний بود در اون تا уже برونچه با урегастам الحمدلله تو همین روز با کمک الله و کمک команда از 100 تا زیاد شاگرد تربیت کردم که بعضیشون خود انگلیسی شده بسیار تربیت کردن تو اول بعضیشون کم افراد کردن این зависит از ایمینا حرکتی و یا از количество حرکت و از количество خواهش качество حرکت اون از این سبب شما اون که возможность نیست شما گفتن که من نمیتونم برای реально خودم بیزنس چه شده است این برای خودتون ممکن کردم برای من برای اون تکثیر کردم از این سبب الحمدلله کارت که از همه 100 زیاد شاگرد تربیت کردیم در والبریز الحمدلله پس баланс номер средний гердин что слишком преувеличен таким я роза продаж man از 1 миллион рублей зиёда он роза در والبریز کارت که بود در باره من در جانکم مقصد سلامتشون هزارم مقصد این کورس ترتیب دادن ما این یک تا برسه سه وقتی که شما просто همین چیزا примерно آدمایی که میتونن более-менее математика میفهمن уже میفهمن اگر در این میلیون уже یک روز برابر باشه پلیس مینوس پریویلیج میبینه در واقع شما میگم که همین پولی که شما کورس بده شاید این یا شاید یک ساعته شاید یک روزه در خود باشه هر گروه بگرد یک هفته شما استراتژی باید که بعضی هستن باید شما بچه‌ها اتفاقا میگن که مثلا از کورس میتونن بکنن فقط شما نشون دیسورا так то что именно шогирдасан ҳамро бугунго хубтар мекунам аз ин сабаб мақсади асосии мо ки кади бародарам ҳамино ценности мо тарзи гуфтору рафтори дунёи нигоҳи мо як хел аст мақсад кардем ҳамин курсро пешкаш шумо гардонем мақсади курс кӯмак ба ҳар як халқи тоҷик ки аз кори сиёҳ кам дур гашта аз кори сиёҳ кори асосиш дур майда именно воли нашто майда анҷо дур гашта соҳиби бизнес худ кор гардад именно дар платформа Аввалберис аз нигоҳи ман аз опити ман гуфтам ки конкретно барои шумо ҳамин возможностро медиҳад 100% даже аз кори худ уволид нашуда дальше борамҷа як чиза дар охир гуфта ҳастам то что именно халқи тоҷик ман алҳамдулилла то 9 сол паши расиба кор кардам то именно омда аз кори баланд уже инстаграм ва уже роҳи худам навиштагӣ дар ятон уже авамӣ ҳамҷа фаҳмо но як мисл именно ман бисёр халқоро дидам кор кардам даже ӯзбек даже урус даже украин даже дигарон шуди одамам нефикадам просто ҳамин савоҷоб кардаш дидам самый главный изюминка то что халқи мо ҳаст халқи мени тоҷик мо шояд барои шумо афсона дорад но ман ина агар оз просто тема не ин чиза конкрет дар пример ҳамон одамо конкрет нишон додам ки чӣ гуна аллоҳ именно мардуми тоҷикон якин способност додади ки дигар мардума нест тарзи гуфтор тарзи рафтор тарзи подходаш необычный мардуми тоҷик единственный минусаш ки фақат просто ҳамин чиз сета чиз гуфтагем ҳаракат намекунад хотя мо ба ҳамин чиз именно план ки мо ба ҳаст ҳамин чиз аллоҳ мо пешагӣ доди ки боди худ ма кор кар ҳамиса бароштан накун так вақте ки шумо این یک وارد نیابیشی چیز همین چیزی که الله چیز پدام способности همین کدومی реализовать کردن اون وجود دیشه که هست
Neki mo, просто пример подобный, мы видим, что мы шогирдовтан, он да фақат он кодисиёр мезад. این мотивация نه این мотивация نه فقط حق دیگه ما هوا دیده بوده اسلام شما بعضی آدم با همین نیست من تلفن گیر من تلفن دستم داشت من آیفون توسامه همین چیز برای چی توجیه پرزیدنت نمیکنم چی با علیگا داولا خاطر همین مسئولوس خاطر مو پیشگی دادشدگی آدمی که آورو و یا نیست همین مسئول من پلان کرد آیا بالا خودشون کار کرده همین استرودون پیدا کرده داش اسپیشش نمیرم именно продукция мой сода берем, а мы همچین الان ما دادن просто حاجت خودمون باور نداریم فقط بهانه میکنیم فقط типа короче куда нам уже читать мешает и невозможно это Tojikiston башка невозможно Tojikiston все возможно говорят man همین примере шогирдов все возможно همین دوست سرد شما همجدم реально وقتی яким бор man izledim стройка و man video video кариги буд пеш адам ба завт мишто пешум суhbat qilishim lazim alhamdulillah и очень тикапо просто як хушбахти як биандоза аст ки вақте ки ту сабаби дигаркунӣ просто ҳаёти як инсон мешавад это слова мебирад так анакун так как ҳама темаҳо уже бачаҳо уже дашко боли падарон фаҳмондан ман оиди именно курс чӣ хел тема мешавад бо ҳозир пример мебарам чӣ хел боро ҳисоб мекунем чӣ хел минус плюс ҳамча мекунем коро ки ҳаракат мекунам бифаҳмонам так в рамках именно курс названиест именно балберис барои тоҷикон Валберис барои тоҷикон мешавад асон якум аз сараш мешавад вақте ки шумо дарс хондед именно уже ин дуруни курс ба ин ҳамеш дуруни курс мешавад шумо ба уже ягони берун ин чикор кунад накомед мо даше барои шумо кӯмак мекунем регистрация бекардам чӣ хел актив вибр кананд налогообложение чӣ гуна правильно вибр кананд чӣ гуна правильно Валберисро регистрация кананд чтобы пули шумо ҳаво наравад чӣ гуна именно дарҷа сохранить кананд чтобы пули шумо шоди шумо биёд чӣ гуна именно правильно название вибр кананд барое ки Возле Валберисра какой-то степени номи, допустим, или там какой-то ном, именно ном фамилию худому, урусома какой-то степени именно отталкиваться нужно. Чхе хами нома правильно канал, чтобы хами мардум именно название магазина шуму привлекательно решала. То есть одна подача кончала куна. Так, вот дальше уже проверка домашних заданий мешает, потом уже полезный сектор. Дюймаш, выбор товара. Топ-10 товаров, сезонный, там, хайповый и так далее, метель. Но من نشون میدم چگونه یکی از راههایی که من در Валберис موفق شدن یکی از سه مشکل این موفق شدن شما это очень важно именно чхе товар выбор найти чтобы шумо موفق шавед именно выбор товара инҷа мо намесем товари который нельзя продавать барои чӣ ман агар савол ба миён ояд барои чӣ презентатсияно забони русӣ кардам барои ки Валберис вақте ки шумо давом дедед платформа русӣ ҳаята мо дарса барои шумо ба забони тоҷики оддӣ мефаҳмонем мо параллелно мо барои шумо чхеами ба забони русӣ шумо фаҳмед барои ки шумо мехоҳед именно шумо мо фикр кер алло барои мо як пулаи баланда додагӣ як возможност значит мо бебаҳона баҳона кара равдан накара илме гирифта то ҳамҷа рафта расем иншоалло так дальше товар приоритет именно на бренд чхен товар мо бояд бренд выбор кунем ки именно ҳамин бренде именно ҳамин товара фурӯхтан ё фурӯхтан мумкин не ин нашам мешавад как покупать товар из региона, допустим, шумо, допустим, вы худатон аз дигар регион басед, чигуна аз он харидор кунед, ё дигар давлат басед, чигуна аз Москва харидор кунед, ва выбор товар. Баъд именно сервис аналитика аст. Бо сервис аналитика M-Pesa то ҷо гуфтам, як моҳеш шумо метавонед M-Pesa просто Google поизед, дар он ҷо мебурад персонални тариф 30,000 рубл. Мо барои шумо именно баъзеҳо як моҳ ба баъзеҳо 2 моҳ ба зависи дар тариф бепул медем, ҳамин программа спокойно даромда шумо анализ мекунед. Даже мы ёд медем именно ҳамин чӣ программаи чӣ хел ёд гирифтам. Озон бо пример нишон медиҳам. Дальше. Вот дальше как найти прибыльный товар. Пеш аз бор гирифтам, внимание, мо аввал ҳисоб мекунем. Пеш аз бор ҳоли мо нахридагем, пул сарф накардагем, конкретно мо ҳисоб мекунем. Бояд именно ҳамин бор барои мо конкретно чанд прибыль оҷизда. Минус налог, минус закуп, минус упаковка, минус комиссия, минус и так далее, и так далее. Чистыми прибылями мекунем, баъд борро уже кашка сатовар мекунем. Инҷа шумо тактически риск надоред. Аз ин сабаб дальше как залететь в новый тренд. Чхе именно борҳое ки аз ин сабаб ман як рӯз ба почти средний 1 миллион савдо каридам, ин чигуна ин то есть боро ин уруд баромад, инашам нишон медиҳам. Бо баъзе борҳое ки аст ки тренд мебурад, сразу баромад дар хаги ваги дига боро, чхе ҳамин вақта правильно дустур кунам, правильно даромадан ё правильно надаромадан. Барои ки баъзе бачаҳо ки мина садоват кор мекунанд, як бори нам шуд, сразу 10,000 мебарам складмон, уже тамом намарози. Оре дар бародар дама навед, бори тренд ки ман 2 маҳ пеш даромадам, 4 миллион бори ман просто Валберис заморозу шудагӣ. Бародар, ё рекомендация кун.
чико кунем бори як илёшкаро бори алҳамдулилла уже 400,000 дега мес плюс башмондаги уже сразу мекунем ва дальше уже системаи моб бикорим. Дуюмаш выбор поставщика. Выбор поставщика яке аз важнейший чиз. Ин яке аз именно роҳи успехи барои шумо инам кӯмак мекунад барои именно муваффақият шудани шумо. Поставщик, договор кади поставщик, переговор кади поставщик. Ман вақте гуфтам Саид бин Забит уровняша фаҳмидан именно сильная сторона. Чихел рафта қабило кади рафта переговор кардан бе ҷанг ягон чиз просто договориться карданаш какой-то степени риски ҷанга минус карданаш минимизировать. Ҳамин Саид бин Забит тарзи гуфтору тарзи именно переговораш сабаб шуд. Инҷа тарзи гапзани чихел правильно гапзани шумо поставщика кӯмак мекунад ҳамзаша кӯмак мекунем. Рафтем варианто проверенный поставщика ҳар одаме ки именно мебиёд даст бу проверенный поставщико медем ҳозирба сите инда сита проверенный поставщико ҳаст. Дуюмаш прайс контакташон метем аз куҷо бо чихел поставщика бояд именно кофтанаша бигем бо именно чихел договориться кардан кади поставщико и баъд бор случай чио болишон брак шуд ҳамин брака чихел кади брак ҳозирдан мефаҳмонем. Баъд уже выключивание самой низкой цены. Чихе бояд договориться кунем, чигуна бори шумое ки именно допустим 3 баробар хам шуд, хотя бы камтар арзон карда, ҳамин бор арзонбозор харид. Барои чи? Системе одди карда биёд гапал берес, барои именно саршавии шумо ҳамада чихтар арзон харида, уже ҳамтар бисёр прибыль дорад. Барои саршавиш, оли разни стратегия аст фаъл берес ба. Именно барои одаме ки толика фаъл берес доранд, именно барои ҳаминҳо. Так, работа с поставщиками удаленно. Без разницы, что Таджикистан, Узбекистан, Америка, Африка, Италия, даже пальма рафтор кистода бошадам, спокойно мол рабочий нишон медем чигуна. Кади поставщик рафтор договориться карам. Удаленно, абсолютно. Так, ва уже понятно, что база поставщиков мешает решить. Дальше шаг мешает. Создание качества товара. Вақте ки шумо неправильно качество создават каред, ин сабаб мешавад ки даже логистики шумо дубаровар шавад. Ман даже просто фаражат мекунам баъзе одамое ки мегӯям ки бародари азиз бо ҳамин ютуб ҳамино ҳаст ку ман ҳамин худатон просто сабаб шавед подходи шумо ҳар як чизе ки ютуб гирифтед ман ҳаминҷа ку сар намакунед барои худатон инҷа ямка шумо маҷбур намекунад ки сразу давай курса кар бародар бибура худатон мекунед но як чизе ман ваҷ намекунам одаме ки камтар уже осознанный подход мекунад просто ҳамин знания кади ютуб сверид кунед даже худам шогирдо пример вақте ки мегӯям ки як одам муваффақ диди рафта диди ин маъно ин дорад ки вай ҳоли 50% муваффақ шудагӣ вақте ки шогирдону вай диди 100 муваффақ шудагӣ это означает что 100% муваффақият. Так что система работает. Продолжим. Отлично. Правильное заполнение карточки. Ҳар як поле ки мо бояд пур кунем ҳар якташ важнейший роль бозӣ мекунад. Допустим клиенти мо ҳамина мишкая миш именно игровой мишка ранг красный. Он мондагем якта калиме наименование, як калиме описание бо именно характеристика чихел кунем ки ҳамеш совместит шуда именно поиски клиент ҳамин бори мо бура. Барои ки мо бояд ҳам калиме ки клиент гуфта шуда через различные программу гуфта ёфта монем ки чтобы клиент омад хоп на вот наш товар купай. Так чихел правильно категория выбор кунам барои ки шумо бори шумо якта бор ба духои сехел категорияам выбор кунам мешавад. Агар мо ям бори мо ба неправильно категория выбор кунем ин маъно ин дорад ки бори мо именно клиент ҳамин категория поист мекард намеборад значит бефоида просто истодааст. Инфографика ин чихел дар именно дар картинки шумо именно главный фон вақте ки мебинед ин натиҷаҷот пример бачаҳо нишон доданд чихел написи калон кардид ҳамин инфографика 30% продажи мо ба влиять мекунад напрямую. Баъд уже ценообразование. Чигуна бояд мо цена правильно монем ки даже қимат монема чи мардум ба ҳамин шӯяк дохта гирад. Пример як подсказка мегӯям вақте ки Nvidia Eldorado меояд чихел цена ошо мондагӣ диде ҳака баъзе одамо 1970 мефурӯшанд бор продажа надоранд а баъзе 1990 мефурӯшанд уже продажа опа барои ки ин чиз привлекать мекунад одама ин чиз психологияи клиента психологияи продажа изучат кард ки ҳамин цифра мондагӣ аст онам ҳамеша инҷа истифода барем анакун ва инҷа проверка домашний задание мешавад. Дальше чихел ки мо барои шумо гуфтем программа Excel для работы с электронной таблицей. Боз ман барои шумо как види демонстрация нишон медиҳам як бора чигуна пеш аз бора нахарида кашка созават ки чихел прибылиша ҳисоб кунед. Внимание, экран бор.
Отлично. Дальше. Просто возьмем пример як бор, а возьмем кубрак тесту, реакцию рухнет, чтобы он памяти, две важнейшие часы. Дальше. Возьмем пример як борба, решим ничего не там, чигуна, бора, вот плюс-минус грамм мешает, а просто сами хозяин ничего не знает, bởi vì ինչ դրամ բաչով, բայց մամիկում մշատ է, յակսակուստա դու շաշ դատամ եւ համա գետը մշատ։ Աշու քորը չոք ասում է, համնա чигуна, бора, нахрида, даже еще кажется ситуация нахрида, бора выборка, рафта, именно то есть на рафта даже, кажется через десять таблица и сокера прибылкова, кажется много дней. То есть база дома остан тут набрал, то родная точки шкне, не рода. Именно балберство точки вообще формируют, типа персональный феномен. Так, продолжим. Любой бор мы говорим, мы его за бора дедам, а кашмо, баксис важно. Кеш аз именно презентация са коллеги боча, и да будет ки первые 100 000 рублей на балберис. Озман дашон примерно нишон метам ки чигуна, даряк роз, допустим, хабет максимум 5 та бор фрукта, дар як мо 100 000 рублей фуркана. Даже 100 000 бисёр шуд мо средний тегит. Дальше. Они борют регистроты, сушилка, она обычная сушилка. Нархи харидаш 3100 рублей. И дарвал бы фрукты сюда, допустим, она 3000 донор фрукты. Он сада просто как через сайт садовод аллигатор мекоин. Хотя и нарх азинам арзон митамешава. Он еще меден кадом реал, кадом май, так далее. И поставщик, что это будет поставщик, парень что мы штеки божа. Что я уже ничего, что это что нужно. Все таки нам рекомендовать коллеги. Обычный поставщик нархашдер, нарх закуп и максимальный нарх. Agar shuni realiy договориться qilib, даже hamid ichida bozor megre. Bu moya поставщик говорит, на южный ворота, так как боёт именно контакт на дрон, что WhatsApp где кормит на именно hamid чиз, охани наш. То, что инде шумо дейсуде, даринжо охани наш, hamid чиз, 900 рублей метр. Коробкаш съем мешавад инсуда. Коробкаш съем, так, 900 рублей метр, да, контакт шемете. Он максимальный нарх тема дейсуде, чтобы шумо фахме. Так, гокне. Может, 3190 рублей, нархи именно фреш. Хорошо, мы можем 3190 рублей. Дальше. Нархи харид. Excel уже система уже формула коллеги. Баришмо яконся что правильно не. Просто название может быть автоматически база, баришмо ничего не дает. Конкретно там все баришмо прибыли ничего не дает. Дальше, анаку нархи фреш амуде, нархи харид. Нархи харид могут. Я 1300. Архер 1300 рублей. Дальше. 1300 рублей на харидамонде. Агар хотя бы шумо куда-то борьбу нет, им меньше напока, борьбу где-то 50 рублей авто, плюс где-то директ рост 5 саат вақти фотона заморозит көрмейді. Мо инҷа хуже сценарий мегирем, одамое ки дар Москва қарор надоранд, дар Россия қарор надоранд, дар дига давлат, дига шаҳрҳо ҳастанд. Барои онҳо хоҳанд ки агар услуги фулфилмент кор кунанд, ман инҷа упаковка просто он пешакӣ 100 000 рубль уже вайт регасме, точнее 100 рубль. 100 рубль лозим ҳаққи қисмати бояд мондагӣ ҳастем. Дальше мешавад комиссия валбрис именно ҳамин категория бар, именно ҳамин категория бар 15 рубль. Може стопка ронам комиссия валбрис. Ан мешавад уже логистика. Средняя логистика ҳозир, средняя логистика дар именно склади ки мо будем исправим 87 рубль. Дальше мешавад уже налог. Аз ҳамин сумма 6% плюс мо сверху 1% добавки софтверегисем налог мекард. Чистый прибыль аз ҳамин як донаи бор, аз ҳамин як донаи бор мемонад 1002 рубль. 1002 рубль. Анакун представь кунед, платформае ки дар як рӯз 10 миллион одам дар он харидор мекунад, ҳамин направление худ мо анализ мекунем ки ҳамин одам дар як рӯз ҳамин конкурент чанда фурӯхта шудааст. Акай Ҷурабек ҳастикум. Заёхи нормально нафаҳмидестин Акай Ҷурабека ба хазид фаҳмондест заёхи беҳтарин ай. Обычно Акай Ҷурабек зуд мефаҳмонад. Тамом давом метем. بهترین میفهمند بعد دقت باشین اگه کامبوج داکس راز اگر زدن گی داتروف پولی بچهای مو تو خوردن دیگه دو تون نمیگه داستان او کنج داستان سراز بگین کی چی کام بوده کارتی که خیلی زود هم میفهمین اما چه گاب زمین سراز Отлично, майте телефон خودم مطلب کردم اونگی نفسک سلوشش чтобы اورا دو اکران کردن اگه برای کی اگر усукнаш можно میبینین جلو بکن. Все, отлично. Продолжим. Хорошо, и набираем. Хозир, тамам. Акай Ҷурабек давом метем. Всё.
همین باره ما گفتیم باید آنالیز کنیم. خیلی کدام پروگرام آنالیز کنیم. من شما گفتم که پروگرامی که در یک ماه 30,000 روبل میشود، همسری برای شما در کورس بیس کلاس داده میشود. برای شما در دو پروست همین پروگرام است. همین چیزا پروست تو با در دو آنالیز کنیم. باز ما از نوت پیش شما با آنالیز میکنیم نشون میدیم. در آرتیکل شما هست، من آرتیکل این بود 78 31 16 30 در اونجا میتونید اگه اون کمش میتونید خودتون آنالیز کنید. این ابیشنی توار لازمه. باز هست من توار سلیشکم تریولشی نگیدم پیش خودش رو ولی سلیشکم замотивировать نرسیدم. سام такой диски уровня жизни. Чтобы шел фами. Так, дальше. Артикл можем выставить کریم. Так, получается, я удам хам фибрес, хам фибрук это высказать. Вот мы берем дарьягу. Средний чандон высказать, а чанду будет формулировать. Это очень важно. Потом добавим программу, под эту самую. Так, внимание, Гошкин, внимательно. Дарин Джони программе написать, порымок здесь раздел, да, در سی روز 573 دونه فروختگی سوم 1 میلیون و 407 روبل بود. так общины вирушка надора, так как каждый четко оформит корреги, вот мы дошли на гамби чигуна это оформит. Дальше средний дар 1 роз 12 тонна фрукты есть у вас. 12 тонна средний. Так, дальше мы процент выкуп, то есть از 10 تا فروخت از 10 تا لوختش میخوان یکیش مزرعه بکنم. این پرام ایدئال نیست. ایدئال این کاتگوری. الان ما همین چیز پریبیلیتی ما دیدیم. size که اینجا دیدم دید 1002 روبل ایمینا ikisi tablisi ve ondaki. Anakım o kalkülatörü hesap yapıyor demişler. 1002 روبل ve 1000 روبل süredime gireyim. میشود ضربه این прибыль شد. Так, анаком прибыль плюс میشود количество средний количество ки дар як сурф даст. Средний баланс пас не. Хотя мы это полный сад не мебнем кадом жузу чантаги сурфиги программы решим. Даже просто ضربه 19 1000 روبل از یک توار یک روزه чистый прибыль همه آدم. شما دیده سودم ما بارا نخریدیم. ما بارا پیش پاسافشی نرفتیم. اون کسی договориться نکردیم. انرژی силы пуда صرف نکردیم. رینکو رفت 5 ساعت وقت صرف نکردیم. Просто с помощью яктой программы обычной, то есть в нашем случае хотя и гигант программа. Обычные Excel таблицы, мы просто формулу создавать перегасим. Они чисто просто мы видим, дешики азиагор вон чам выполнены. Хорошо, шмо вахты савол помимо надки и поставщик уже более кадбует нас попустит. Просто мы خوش سناریو میگیریم همین بار 19 تا نه تا بهش موقع یک روز 5 دونه فروخته سرین 1000 روبل مایمون همین چیز ضرب کنید 30 بار یک ماه 150000 چیستی پریبل از یک دونه ما اینجا 100000 روبل هستیم بود اینجا 150000 الان تو شما گوید که دوستان گرام بود اینجا من شما آواز میدم просто دو کسا گوش میکنم داشت продолжать بکنم чтобы процесс شما پوسکار نکنید неужели платформе ки 10 میلیون فروخته میشه در یک سوتا. آدمی که میبینه یکی از کنکورنت‌ها از این کنکورنت‌ها слишком بسیار. این کاتگوری باری آدم چطور بسیار میفروشد. неужели شما در آنجا правильный SEO, правильный контент, правильный даже همیشه سیستم نگرفته پروفسیونال کار کنه. неужели در یک روز 5 تا بار فروختن کنه. حتی اگه یک تا سوشال کنه دیگه خیلی بود. неужели 5 تا کاربر داره. خب لیستی вам пример. پیشمون نشون دادم چگونه 5000 در یک روز умножить کردیم 30 بار. Анакун академик авозете дука-то салошон гуш букнам просто фикрашон мефамат, хам не, тамо, дальше продолжим. Вот это возможно, что фамилия берет в какой-то степени, это вполне возможно. Берете цифры, именно математики, он как сказать, на метра. Маншин возле миллиардер, миллиардер, но как цифра нет, это не означает, что я ноль. А мне собак, вот я по цифрам все вам показываю. А мне через возможно берешь یا درصد کدومی که اگر ادام گفتنی باشه اگر اون میکروفون میتیم میکروفون دست کی ده استنیش دست بچه باید باشه کدوم میکروفون کنی دست یک کم دار یک تگرش ده طرف های همو میکروفون های همون جالی را نیست نه یا همون جالی توشتین بعد میکروفونش ده ایجا اوزی اکای جلابک ده این مینا همی تیمه یکی اوزی گاو زدن شیدن این مینا همی اولی گریچی موضوع ده کی سوال را
тоже гуфтесен шумо. Алейкум салом. Баланзам ки вашинама. Салому алейкум кайфалек бурдига. баъзе вақтҳо ҳам тавонои мо худтон автоматически валберис предлагат мекунад ки ҳамин тавари шумо да ина счастливый среда дорам ҳамин рӯстобо ё чорнаи пятница дорам предлагат мекунад ки ё мақсад ҳамин тавар токумонем бифурӯшем ва мо ҳамин даромада ҳамин нархи хидмон ки 3000 чанд сумайна масалан нон немош вай масалан 50% предлагат мекунад ё 70% предлагат мекунад мо чӣ намерем минуста намерем мақсад ё пешакӣ мо якум алгоритм создан мекунем барои прибыли хидмона добавка кардан ки дар ҳамин скидко ки ғалтид минуса нарем. Отлично, савол шумо ҷавоб медиҳам. Валберис баъзе системаи аксии дорад ки баъзеш обязательно бояд доред, баъзеш ки шумо не обязательно доред. Мо именно ин гуна дарс мефаҳмонем ки чӣ гуна бояд правил аксии дорем, кай дорем ва кай надорем. Алгоритми валберис ҳамхел кор мекунад. Пример худам бигам. Вақте ки даман пример предлагат мекунад аксия участвовать пункта ман специально участвовать намекунам барои ки ман пешакӣ ман ҳисоб додам ки ман бачаи 50 рубл 100 рубл саридона ё 20 рубл ё 10 рубл мефурӯшам ҳамин хел усули бедӣ барои ки команда аз кор бештар ман ба интересна барои специально валберис як рӯз максимум 2 рӯз продаж ман хоҳӣ мекунам ман ин чиза ҳамешро нигоҳ намекунам дальше шагат мекунам как дальше шагат як рӯз 2 рӯз продаж ман кам мекунам ман дальше просто медарам SEO даже накрутид мекунам чихел SEO именно сӯ оптимизация ба як калимаша просто мекунам гашта ҷошро измит мекунам тамом чизе ки буд мегирам дигар чиз мемонам гашта баъди ҳамна мемонам боти валберис автоматически изменение кудаш меонад кашка изменит кард даже аксияам участвовать накунед даже бу продажа хор мекард а аксия ҳаст обязательно бояд участвовать кунед но допустим пример мебарам аксия агар шумо правильно агар дароед агар як бор 1000 рубл прибыль меомадага бошад валберис да шумо мегӯяд ки 700 рубл ё 500 рубл да прибыль барои ки шумо аксия участвовать кардед главный экрани ина фони валберис шумо ина уж мемонад қувваи именно клиент ёфтани шумо тезтар мешавад дар як рӯз допустим 10 та фурӯхта шумо 1000 рубл кор кардед агар унҷо мавҷуд табло ба хона шумо главный экрани валберис допустим унҷо мардум бисёр рисат мекунад а унҷо даромад унҷо шумо 10 та не 50 та фурӯшид прибыли кам кардед шумо унҷо за счёт транзаксий за счёт количества продаж шумо уже выручка мекунед ин стратегия разные ҳаст ки допустим именно одамое ки дар валберис уже дар 1 миллион уже оборот мекунанд ба ё дигар стратегия истифода мебаранд а одамое ки именно ҳастанд то миллион рафтага нестанд ба ё дигар стратегия именно одамое ҳастанд именно уровень насабригоҳ ба ретминовать мекунад временно ҳамин чизе чӣ хел даромада гашта временно бурондан шуд валберис шумо даволин бошад шумо даволин бошед конце концов прибыль гирем ҳамхел роҳош ҳаст Акай ҷурабек ҳамин самозанец кушодагием навамедина ҳозир агар канда продаж рош шава ҳамина дар ip алиш карданда бо обратно оплатит карданда корёне ҳамин ҳисоба бародари азиз масъалаи самозанети ман амрӯз предлагат намекунам барое ки процесси самозанети бисёр ранги какой-то степени ово дорад барои ин сабаб ово чӣ хел кантар мушкил аст переход кардан бо самозанети як чиз аст ки шумо фақат то есть именно як наски худатон именно ташвар мекунед худатон медозед ҳамина фурӯхта метавонед ягон чиз брендове фурӯхта наметавонед допустим бренде ки ҳаст дар территорияи РФ регистрация не дигарон иҷоза именно шумо самозанети ки иҷозат не ва планка аст 1 сола 2 миллион ҳамин чизо ограничение дорад ҳатто переход через Google рафта мекунед мушкил камтар агар шумо ҳамин мушкилаш дар гӯи предкардонед пожалуйста ин ҳамин условия тавр бошад агар но рости гап агар фикри ман хоҳед ман рекомендовать намекунам агар давал переход кунед дальше буд продажа баъзе одамо саволшон бори подробно мехонам додар аз сабабе ки фокуса прибыли кунам фокуса возможност кунам пешаки худам убедиться мекунам ки тамом ман ба савдо нашавад ман чизи чӣ намесупурам а ip супурад агар ip уже кушодем ҳар рӯз 165 рубли где-то налог ҳисоб карам мегирад шумо это мне же лучше наоборот 165 рубл дода дальше возможность копать карам то есть кругозор шире бисёр возможность рафта истода барам шояд ин возможности ман дамам именно театри як сола именно як соли ман як маҳ уже истифода кунам самозанети бисёр одам ман анализ карда фаҳмидам исходя то что он агар фурӯхта натонем агар нафурӯшем агар нахоҳам натонам только ҳамин намерение ки одам самозанети мебарам неосознанно сами видите неосознанно ответ додам бародарҷон Саволаи тарафи зал аст ягон ҳаст
О, бародар мекунам. Ассалому алайкум, ака Журабек. Ами бора на харида дар фурӯш баровардан. Ай фотография бора ма якҷо мекунем. Фотография бора ҳаст сайтҳои читаст ки сами учвая. Сами именно багайр аз Wildberries то аз он аз нугои чӣ метавонад биред. Taobao, 1688, AliExpress, Alibaba, дигар сайтҳо. Раҳмат. Сабур намад. Салом алейкум маъмун. Ака Журабек ба шумо савол дорем ки кадом банкҳо кати кор кунем? Ки ҳар банк комиссияе ки мо аввалин чӣ мекунем вақте ин проблема пайдо мешавад, вақте ки натаҷ мо калон мешавад, аввалинчка проблема мешавад банкҳо агар бисёр аввалинчка кунед заблокировать мекунад, вақте ки аввалин калон мешавад. Бародар более подробные слова, мы должны курс механизм, курс именно мы рекомендовали нам банку, тут банк остан, точка в Тинькофф, мы лично нам точки рисовали барам, все возможно культура, все возможно тут, бахаре к чему вайма куна. Так, Хамиджа, мы просто зикр шумо механдам, акиабиб, аки дождь шуд, мы зала нишон дед, акор, ака там оператор называл нишон дед, хадам обамой ки хаст нам в курсе. Регистрация дар Wildberries 30,000 рубл шудагӣ. Ки хабар дорад? Ман зала шуморо намедонам, чунки